ngai o le taia Ape o le la ua punitia po I puao E sau malua fa asusu I laua lao Sa sala le punga la au mata la uao E dio fo I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai ma le ata E tala le leimu aso o ai le Samoana Se ti tau pau le sua malie o le vine ula Paunga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio ko I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai le Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mafaafetai Leitio ko I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taia o nai matani ufea ngai ma le ata Tala le nei o aso o ai le Samoana Leitio ko I Samoa fai o na taia Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai le Samoana Toi whatarwhatu le tātou tautua mai au nanga o nei aso o lea ua whasfuma 5 minuti te eli tūlai 5 i Afiafi o lea so sfuma tolu. Aso sfuma tolu o le masina lona lua o le tausanga ia po le masina o Februari. Ia whengai ma le tau a mataina o le ni tausanga o le mea manino a. Mo I lava o lea tātou te le tausanga fou. Aua vave, le o tātou le masina lona lua o lona winga e le o mawhaia o na sea le moni o upu matala ia tātou ti tala noa ai o le alu o le taimi e pei o le lele o le puao le vave e o e leo o tātou asofia ia aso se fulufia nei su tolu su fas o afa le masina
Ua fu o masina nei pe uma lusu iva o naso. 29 or 28. Yes, 29. O le ala le af, le tuiti tia o, tia afa le masina. Na se me ina vave. Luas iva so February, o no winga le umia, ia ona tatu anga i fu le masina lona tolu, fa, lima, ono, afa le tausanga. Au ia ile te vave, iu ia ile sawa o le teimi fea ngai malau whainga malanga, malau fo i whainga malanga. A le vi inga ile atua Faafetai ile atua, ona e le lavata tau te iloa. Ia vai le fu tatu te whiwa ai ai. Ne fu wa sila mai o matam tatu, e sila mai o vava ai atu, to tele fu i tatou ia o le fu umwhai o na whilo i mai le nei aso, ia o tangata Masani. To laiti nei tangata fo i le tilo atu, ia pio to tele o tatou, nisi fo o lungo le tatou o le apio folinga, o nisi o lungo le YouTube, o mafte. Ai ai alo tatou lungo le vanga i lungo le YouTube, e to tele i le au matutua. Ua pi fo i e whaonga le TV, ma whaonga le smart TV, ma lia i leu tatou whiola mai tatou, o whiola mai tatou tupulanga, tatou whanau, tatou whanau. Whiola mai le vaitemi o le smart TV, ma le smartphone, o tatou, ia le aini tatou telefoni whea aveai, le ai o TV, fo le whapeis, TV big screen a tatou ai, rono winga, o ka mo i kasi se paku i kua, o aso nei, whapea manifinifi, tu i dia pe tasile i nisi, some of those TVs are like that. Pe i nisi al manifinifi, lima tolu, ono tolu, iwa se fulu, se lau mon tupu te tele, big screens. O le suinga, o le olanga, o le sawa, o le tele vave, o le tele ailena, o le vaitau, ma le nei teimi o le olanga, o e soifua, ma o wolai. Ia e tatu talia ma le anga Faafetai suinga, o le olanga, ma lona tele ai, o le tele vave le o le soifuanga ma le ola. E ia taimi e tatu te tamwhai ai e tau toso te isi tua, tau wha tere ngese te isi e fua i le soifuanga ma le ola. Io tatu whanau e pe o le lele le aingoa le alu tele vave. Mai o le natura lava o le olanga. E leise tamaititi e sau ola mai whape e tau mwhai e ola i li tuinga olanga le ola i tātou tangata matua. Na le fia tea e se aure tamaititi ma le taita inga ta mamatina. Na vai lo le peo puruafi le alu. E se amore, pe fumo mea tau o le culture shock. Me se me o le whewai ia pe fu o tātou tamaiti. E me se fo ia tātou tamaiti Samoa. Ta fio lai, e mulinga foi tamaiti fafo nei. E se o le mea o le eager. Na fofau e fia ai, e fia pai, e fia o iai. Mea na na ona o le tau, o le se tau o le upu le ata tuatunu ia tea ula vaia, o le upu, o le fuata malona lou. Ia wa le utatu to i nam tatu fioti. E le umal mo le fuata ulu ma le tatu atunu. Na ata te vai ia o le winga o le upu le atunu. E le, pe e o mea le fuata o ia le lou fou. O le fou ale lou e toli e le fuata i temi uma. Ka fefe ai se vai temi e lata mai. A fai e fo i wale uta whanonga tua maro losi lau sai nisi al tatu atunu. E whawhiu sua i a mo meo la au. Lona winga ai o ise temi lata mai. E te la kua kuma kori la ulu. E le koe whangainga ngi lou. Who knows? Maybe another 5-10 years o kako kilo i aisa ua tama maile au sai nisi tatu atunu. E whawhiu sua i mo meo manu o la au o mea whapena. Leo amatan tatu va i niu te la tua tu ma kori la ngiu. Le koia. Karosia, e ese temi fa pena la tamai. Ia. Lono winga a fai te ua tupu se mea fa pena. Lono winga la ua le sao fo ila le upu. Fai atu le temi.
A fai te ua tupu se mea whapea i le whiusua inga le au sai nisi le ua tatu atunu mo meo ulu o meo la au tato. Fai tatu atu sisi taimi, sisi au ngā tupulanga o tatu whioti tatu. Masalo tupulanga le ia u grandchildren, te o atu. Wale o te whea e nisi ni ulu, wale o koe ngofo ngisi lalongi ulu. Ewa, wa e tua o e kori, milo la ulu ave, wa e kukua makau. Kau ke le loa, tātou te le loa le lumanai, ma le ata mai, ma le poto le atua o loo ave i le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga. O niu na tātou, na papala ilo ta fata ta te e la aso. E longa, feu sua i ata, sa inisi o loa amatan tupu pele i loa malama. Kako aku, ia o aku sa o akama, wale koe whaanganga la le lou le ulu, au whaanga le ngiu, pe ule o maulalo niu. Ia lea, ia pe o nai sa afi nā tātou te sa afi ai, mo le isi au ngā tupulanga o le tātou atu, ia, a tātou whioti atu tātou, o neimia, tau te tala noa. E tau te tala noa lo le meo le uma le olanga, le fia tala noa le sangata. Te ia ua uma whafose, e musu e oki. E fia e ola, e un kai oki. O le mea na, o le whale kongo ia tātou. Mara tātou ngā tupuranga, tau te fia tātou te tala noa i meo le olanga, anu kua i un kakao kako fioki. Tātou o tātou atua. Tātou o tātou matai na te whasino mai le savali o le nei aso. Whainga malanga, ma le tātou savalinga o le nei aso. Ia, i se pese o le taina mai, ma... Tātou pese, ia, a matai le tātou tautua. Taile tua lo matu. Matu o ia fu Manuia le aso. Fe au mga wenga. We usu ma fo i mai a ingi. O le whanau leo atu, ma le fo i mai whale a onga. Ia, ua ta pena fo i nisi e o atu i ngā ruenga i pō gisa. Usu mai le tae au. Pa pena lava na ngā soro leo. E mwhai fo ina vero matu pisi i me whai au ngalo ia matu la uafi. Ai le ngalo i matu i ati. Faafetai tere o mau. O le tata. Ma futeina i matu i roa ngang pa ia o le nei aso. Te tai ma ta iala la matu ola o ma ta upu tala no ina. A o mai le ti ngā o le loto ma le ita. Ia. Whaatonu folau oe lo matu tamai. Mo mia le nganga fisosoani o laufi. Tala i o matu mafulenga te ia tia uoro tautala. Au datu fo i oro whanongolongo malmanino. Tautala malmanino. Nei loa ilia wao ngā lo matu fesoson sili. O le ngang pa ile. Pa mangalo i matu tamai. I le whale tonu maleanga o tangata me matu. Mangalo i matu le toto pa i oike riso lo matu li mawha. Ai ke au mga ruanga o le nei Afiafi ma le nei o wa sovinga ai au lava o matu tonu. Lo suafa Yesu. Mala au ai. Amen.
call your doorbell camera company and cancel. Ia. O male vaenga o le tātou aunanga, pe o le vaenga tā ua lava lea, o le tātou au ngani I lo tātou matai na te taiala ia na te taimua ia le folaunga o le nei aso. Te le loa ia te oe po o wau me sa whai le nei aso, po sa whia ngai mani whi au mana ngā luenga, ia po lea fo I le fita, a whapea fo ina e usu e ave ta maiti ma, mo mori ta maiti ma piki atu lea onga, ia pe a whapea te rau whenga luenga, a whaifu ina e usu whi au mga luenga Masani, o ka hele soi fuanga mareola. O te tala noa pe le experience, le tangata le I fafo, tātou nei fafo. E mtua e eisi teimi ta te nofo ta whapea, anai loa ta te le sa ufafo, pia mana ia Samoa sa o loto ta me whai. E ta I tātou I fafo nei, ia ore na, mai le se tala o tātou a ia, e ola, e control le ola le teimi. Tau le ai tele se sa o tonga o tātou, e pule le teimi le suifua malo wola. Ia, o le vai aso te ni te lo len tano to isu fuina na nafi I si o matou atu o ule sitanga ta mafatia I le faia ina o si matou au le last minute na faia ina ai I le San Francisco 49ers ia vai le ofa tu ofa momu wa ngau ano toi ia male alu le vai aso ia o pio ia tasi foi la na me pe o tau dominate football to ma fau ia o tau le ai se mea nga ia tau le usu se pese tau le fai tau su spaia ia o pe na le football ale ma fau ma tu nga me fa pena le ala o uma mai atu le so na fia o tam fai e fa ngalunga lo fu na le so sai ia se kau koma fo le football ia tau so la Lakers ta fio la le Lakers po le ama le tulang o lo ia te minei ia pe ona I mea ia koma ia tanga tai fafo ese ma Samoa io ine te o fai atu te koma le tuspa ia na fai le ma mea tu te loai wo pepe lo la to fa longo o te fai tau le tuspa ia pate o mea ia le pe o tele ina na ia faoa le ola ma le o matou nei fafo nei ia e me se fo ia ulea e tau talatu e wi o lea tātou whaangaro football I uwalu. Uma fo I so awa ana whapea ni e mālor le whaiva I le sa. Ia whapea ni ia o le situ I tu la atoa o te pese atua I lava, pese atua I lava. I le fia whaalonga I le malamalama fo I nisi o tau I lea me o football wha Amerika. Ia ai lata timu ia pe ana malo nei ia e paua sorry ia se mea ia o le o ngatasi fo futia ma le umele pe upo le Taunu'u ai o le mea e whaangata o le mea fo le whaia ina le last minute ua pe ua whalango a le whalango I le kolo ale coach ia ua pi whapena ta longa le o ta longa le pe e fua I le ngata I le tamata alo por tanta ta alo I le lei o lana whaitau read le ta longa le lana whaalongo le quarterback na te whaatonu flawina pe o mea uma whapea ia ta te tau mawhaia ina ia Faafetai ia o le ua sa o le call le afo le coach le lafo au I le toi temi ia ma le whaatino ina tamata alo ma tango fie paula le mena misia o le fo o le misia o le half time le show le temi temi tonu ana ia no se tuanga no ita pena la u mela ta wa ya cha u le mele no le te va tu comment nga ka le fai mai comment mai fu o fa tuanga se tuanga lo ita pena o tai au e pu e fa casa TV ia la u
no whainga lotu a ue whaia ma ua male. Ma whaifi au ma tu o lotu ma ua ma oa o te urua ma tu o ma toula. Ese umaso e te pena i matu i whaia la unga i whainga lotu e whakasa TV. O si mea tonu ala lea le, no te pena i la unga. O le aso luas fu ma le valu o le masina nei li whaitusi whaitau aso. O lona fe au tau ave le nā po o le manatu o tua tusi whaitau aso. O whanua e lua. O whanua e lua. Ioe. Na ona o tau atua whapena. Nga fui te wawa ai ane o iai. O le tusi whaitau. O le tusi Ioane. Le evangelia Ioane. Lona mta upu se fulu. I'm sorry. Lona mta upu e lua se fulu. O le foi upu mo sfumatasi. E o sfuma valu. Mo se te mina tango le te whaitau ai. Pai fui na so ni mai lau tāpenanga tai au lai e puaila u i le TV. Ana e whakasa TV le so tai au. Ai whatoa sau tu masalo po se vai teimi o le aso duas fuma valu po le whai unga o le masina nei. Ia, o le whiau na, le aso duas fuma valu, e o whamatala tu tango te tilo iai. Mauai la su teimi ai whalongolongo ai i la u whiau o la avatu le na aso duas fuma valu. O lona tusi whaitau o le Ioane, o le whiau o le toitu, o le tala o le toitu. E tango la whapalenia ele meo lea, o whanua e lua. Ma le tala o le toitu, pe whawhiwhea na whiso o tai mea. Pi o mea na, e mali, langa o le whao ngā le Fasa mo o le whanua. E alu la ili ngana Peritania, ma le whao ngā le upu Karen, o Karens. Mana ia te tiro iai, tātou wawa ai, iai tātou matamata iai. Tātou tita pena whaatasi ai, le nāwhi au tāua. I le naso. Mera nana le moso teimi le football, tele teimi le football na fi, no pinu tāpua i whaaleanga ngā iai, ona o le tāpenanga la le melea, mo tai au. Ia, pi e tau le iai, to e sau ma le whaia ina le au. Ia, ua pi ua le ātua ai le lota le fia i le asona, nafi le aso sa, Io lea. Ia, e o ral matou au, i le siampini mo i ala matou, i le tausanga fau. For sure. Mea monia e siampini mo i ala le 5. Paua le mea ufa le tonu, fa alua na fai le au lea Kansas City. Ia le mea lea, i le matou au, le 5, fa alua. Sua siampini fa alua o tausanga nei, ma le tolu e tausanga taluai. Na su siampini e fo le Super Bowl na fai ina e fo na winga la le u fai fa lua e le Kansas City Chiefs ia le mele i le San Francisco 49ers ia fa malor ta alo fa malor ta pati fa malor ta wivi ia o le upuale atu e le malo umani au se lua tatou le na e le tele sa ngau ia ile na se lauta la tu pena ngau petinga i le pepa ale si aulotu. Ia, ele se ngau tele, o le ngau miti talai tala tamaiti. Ele se ngau tele o le ngau miti. Ia, o isi ala tangata. Sole, se e fai tau fia ma fia. E fai tau wafe. Ia, o si au se lau tala. Ia, matuni ele ni tupe. Le au tele la tupe le au milionea. Tamana petia ile miliona. Peti le fia se la wafe. Ma le tau al tikelea. E o e to lua so o ta longa na fi. Sau le tau al tiket. Valu wafe. The cheapest one. The lowest price of the ticket. Valu wafe. Angu sa foi soka fia maka ngime. Angu sa foi sole. E yo le. Ia, ole na. O le valu afe sole, ia a watula le valu afe le nei Samoa. Ia fia, valu sifuru ono. Tia sufitu. Tia poko tia silia male lua sifuru afe. I le taalonga, ai a watu la le valu afe, ai fai ina.
ia si fautala ia. Ai ana ia wo, ia si wo na sion to lu no ai mata no le tau lea. Ia e langa ai connection faina mau le ticket tau whiorolo na mau ai le hava noa. Ia o le ingore tala wai fuira i le atari i o si wo lea peina ta alo mo le au. E li o se yuri chesi sa po. Leo fan wai tu fa paleina lo na tari. His youngest son o lea ua fa paleina o le coach. Pe tele o Mautinoa, I don't think it o le head coach Masalo o le se vaenga o le offensive. Salo se vaenga o le offensive coach o lo o whapaleinai ia leli o Roman Saporu. Ia, po le ale to inga coach, e o lo o lungo le NFL. In tātou tilo wila ia lea, e leni ta mai tupe whia ngai manei tangata. O le li o Roman e tupulanga le lei ma lo watari le titi. Ia o lo watari le titi lava. Ia e ngoa ile, e wha e ngoa ile. I named my youngest son after Jesse. Ia pe o nei pine wha mauna. Ia o teimi fo i o e vanga, ma teimi o tala vou, ia ma teimi na whioa iai, ia a o tala vou le ola, ile nei vai tau. Ia, nei tala amata nai amatai pio, tala nai anga ia tu nei lea tu nei e amatai le tatu tautua male au o nanga. Ia, a o whaafonga mai ia la u whaifi au fōi male usoa o ao, leo ta pena mo le pueina lautu au nanga tai au le TV le whakasa, mo le whakasa TV programs, ia o tai au tatu masalo o tai au fōi la le teimi muli muli, ia o le pueina o whainga lotu, ia matulanga whapena. Ia, e so le, e ta pena whaatasi ala, io e lata whainga lotu, to e ta pena male o mai inei, o tau o waloutai male mea, au o lea, ia o le mea na ofo i ele ola, o le mea na manatu ia mana o a upo ia, se na mo na tautoe amo le whana o le mawhai. Ia. Lea so fia le nei, o lea so se fulu ma le tolu, se fulu ma le tolu o le masina, se fulu ma le wha, nisi vaenga o le lalolangi, o tae aola. O tae ao lea so fu le tau o le, o mana tua le sau lau ta vale o te sau i nei le tatu studio. Ia le fu, mana tua fu i Masani o whamata lana i whawhine Mexico fu i e. Au saula, o vai atu, e o mai whaatasi a whawhine, a tina, so le mta maloloa. E amo mai fu i pakeke, mo plastic buckets fu i anai ta maloloa. E amo vape, e tumu i rosa, rosa mumu, rosa pae, rosa piniki, mo meo fresh roses. Ia, o te whapea. A teo, o whātua whamei, mana tuwhu tae au le Valentine, o whātu sole. Te le loa isi, o vaenga i o leo langa, e malie, e tā ua te le fo ilanga, a ta nofo nei, o ta sau ni o ta mata i leo langa, ia te ai e latu male losa, a latu le malai Vale le whaatali pe se surprise, te ai fi tu tenge po le tama, o le tina, o le tama, o le toi ina, o le loo matua, e tu ma se losa, a le tasi le fualosa, ia po le teu atoa, ka fe la eva ai mai la ta latu nei la tutu ma eva ai mai fo i la ta e ka le sia pe va ai mai atoa, la ta community sa mo ta la atu ma se teu funga losa po le anga le atu nu so le e le fa ma i te ai se mea a o sau nei o tiro sau nei la ta vale o mata so le tala vo tina e nai ta ma o fa pe le mu fo ai lo so le e ari Tuilaepa e ma faina e fai le mele fai me lena o le ola sa ili malo o ni tangata. By the way, happy Valentine's Day to you, my dear friends, my dear fans. O I love o lo whawhongwhonga mai la ia tia umatautua nei taimi. Whamani atu
ia le Valentino ia te oe ia manaso le a maisia tātou tūpulanga tala vou. Ia taimia ni whaatitele ai, ia e whaatitele ai, e o tamaititi, le aise ngā luenga awa su e oti, ia tu inga me whara ni e tupuanga o i tamaititi. O lea, o le tau mawhai e su e se mea, se i awe le teine. Ia, ai meise fo ila tātou fo i e tau mawhai na tau po le aise to o lua, po tia i ele teine, tia i ele tama, pe tia i ele tina, pe tia i ele tama, po le lava to inga mei ai. To inga temila nei, o to inga aso nei, fia ngai manei tu, o mana tu fai elo to elo to tu ititia fo i tatu Samoa i to inga aso fa pene. Le aso fo i ti ngā lava, pe o tasi le me o matawina, tasi le me o matawina. Ilo tātou lava tunu. Po le lava, ai se le me le fai atua i le teine po tina. O te alofa tele i ate oe. Fa maoni lo o alofa i ate oe. E oe. Ao le mea le e fa Samoa le tala noanga ato. Ai ka mawhai e mo moli le message le I love you. I love you. E oe. Ai ele mana ia peta fai atu la ta mana mea. Sia mana mea o te alofa tele i ate oe. Ele mana ia peta fa pena na fai. E pei ua Masani e le tatou atunu. E o tamatiti ele ia onga so le mo ia lau tala. Wa ai wo te tiro i to inga mea. Pei ta mawhai e impress i le teine. I sana nanu. E aru se taimi o tau mawhau se foi upu e avatu le teine. Ioi, au le teine. E siri mamau atu le a onga le teine. Ioi, i le songa i miti le tau mwhai atu. Au le mea tau avatu le message. E mawhai foi. Ona i oe le teine. Male ta maitai. Pe a e tala noa Fasa mo le iai. Te loa a lo loto upu le ngana e te tala noa i ta maitai. Ua ai ta maitai o le atunu nei. E le la tu te le fia tala noa i ta maiti i tangata o le atunu nei e le lei nanu. Ai pei e iai i latou, e fia maua ni a latou, whafonga le lei mea o tōna i Samoa. Ioi, e fia e o eno nofo i tau le lea Samoa, le lei le ngangana Samoa. Mo i anok tala le whai atu, le whai whafonga mai nisi o nei pa anga le tatu ala leo. O nai pi o le latou dream le na oro i le timi nei. Ia maua se ava noa e tala noa i se tamari i Samoa, e le lei le ngangana. Le ngangana fa Samoa. Ia. Wa uma soia, o asoia. Pe e fa matala atu a le lila tananu. E pe o mena Masani na o lo matutua ia so infa mai sole. Le anga ka mai kiki aka mai. Fa ia tu fa fino. Fa fena i lo. Nga lau kama ke la kula ka ngo mai mat palangi. La ka ngo mai mat fa ia o palangi o le au. Pe e fua fa pena le va ai. Ioe, pe e fua a ai atu ele leile nanu le tan saulo ta la i le tanu wa ka mai kiki e poko ke le sole. Wa uma longa kongi. Me le ai. Ai me ko inga fa fenga i lo poko lo kama. Nga ola ukama ke la o kaimi uma ke la ko piki me le onga. Nga ola ukama la ka ngo me fa ia on palangi. Ioe, e pe fika fa pena, ioe. Nei lo matutua iaso. Fa pena fula e o fula le mafaufaunga o tatu. O lo poto e fua le alu o lau nanu. Ai te vaila le meo le nanu sawa le muli e le vale le. Tua le iloa ma se mea. E muli e le vale, a te sila fia fua la tunu nei. E tasi alau fa alongo i le nanu o tangata o le awar tele. Ma le nanu o tangata na o ina lei. Ia ai ta mauli ai maise la vala ia o elo ia meo le Afrika e pi fa penal la tu ngana e te lo le leia le slang le tangata o ina ma le tangata io e ia sia o ngana ngata i lunga la tele na e fa pena
A tātou ai Samoa. E le sile e asisi lava whale aonga. Nei le vāwhi so o tai o mātua ma whanau. Nei. Le ai a se isi a whale aonga e sili atu malena. Me whana nea leina o atu tangata wawele o uina le mawhau fo i mai makike li mau lunga. Ai o mai. E selo le wa ai ko inga malelo matua. Le loa whawasenga le degree lea. I'm not degree holders. Whewa i au noa malea. Ma le Tofa. E loa ai le vāwhi so o tai o le lalolangi ma le olanga o lo olai. Ai tāua ia. Tāua ia nei mea. Peo tala noa tu i mene. Ia ono le aso tai au Valentine's Day. Tomorrow. Le au. O Afia, o tai au. Oi, ia o mātou la tai au. Te loa la o New Zealand Australia. Ia na ua so o le I love you. A peo na ufai atu whapena. O lesi sole. E fa Samoa, e fa polo ale I love you. E momoli ai ua leanga pe a tala noa i le ngangana. Pe e matango fie pe a ave i le I love you. Ale fautuanga. Samoa le tunu. Fa ngā le ngangana. E tala noa le lei pe panu le nanu o teine palangi. Ma le teine Samoa voli na whanau, nei pe whanau ni sina. E fa ato a le lei ai siau la vangangana. Na vai le e matua valea la vona tama tai ati oi e le o le tama fai fole le tama fai e fa ofo tini oi ia la tu si mea tatu e malepe ia oi na la pi tau fua fa pena ia le soi fua me le langa tatu le na o lo ta pena se me alofa mato i Amerika ta pena le lei ia sau me alofa ia mo le o lo pele ia te oi. And what's wrong if you go to your mom and dad say, Dad, Happy Valentine's Day. E ui lava o le aso e whea ngai e mo meo whai ngā wō, tamar tēnia, tamamatina, ai le se mele ngai. E le ai ni tua oi o mea le lei, pe a whaia, e te alu e ave se fuarosa i lo tina, ave se fuarosa i lo tamā. Io ma ASEA, sole, o ka o kai ni aso e tele. Na tausi ai tātou, ia ma tātou, whine fō tātou tausi o grandfather, to tele o grandchildren, to tele, ma tutua le ua to lua le ua high school le taimi nei. Ia, e le la iti nei mau ua foi, mau whamanuianga, o le mea tā ua lava, ia o le nā. A fai o ta pena sa mea lofa, o le ase mea lofa e whamanatu ai le aso a tai au, i o le nā. A wane i ngalo i ate oe, e iai a pā pui o mea uma. A wa fo ine i nau i le ia, ai fai ma mea masa e le upenga tato. A ua e loa lava e le i malie le leile loto ta maitai, e fai se rua fai ngā o. Ia, tau sema le titi sisi teimi a vei se fuarosa. A wale fosia i le maso le mea. A wale fosia i le maso. Langa e tau whapenare tu tēnau tatu. A e maise la vaso whapene. Pe e wha polo ana i te whapea. E te whapea e whaingo fie ai. Ona i o ina ni o mana onga. A o le whanau naunga o le loto. O le aso a ia. Tatu o sa ili ma fuanga o nei aso. Ia, pe e a fua tua i atu nuu te tele nei. O a fuatu i atu o palangi ma mawhauwhaunga. Tā tōra vai o Samoa. E fua te tau. Mana ia nei mea, mana ia lo tā latu ta matamatatu, e latu whea songi, mo mori le losa, i aluatu e tango ta tala Ta tala ta Vale e whaoso i tonu teine. O tō tele atanga tō tātou ua muri ai mea ia. Pe ua expected tu pao ta maitai e latu ia le wotama pe latu non to lua ta tala non fai toa ta tala sa fafo kisi a fa pe lu fainga luenga kisi ai songi say goodbye o le lenga o mena le anga ta tu te le loa mi nuche o mo le loa po si au kiss and say goodbye ya na ma te lu le to filo e ta u te le lana i to inga me fa pena
Wa pie o te tari tonu foi au. Ele se mea whapalangi. O le mea whea ngai ma le tangata o iai le alofa. Tā ua i le ua pele i ate. E sa oa o tātou Samoa. Tō tele fu tātou. O whai pui puatu. Talatu ngafa i palangi. O African Americans. Ia whapena. Piu taua o ina lo ngutu langa e tan tan whamea tau tui. E le manaia le vala au o nei tangata uli o mea uli. O whaalolongia fo ina sao. E pe ala nei atu nu African Americans. O le vala au ai ia tangata uli. E iai fo ina te toi fia wha matala la uwhanau. E iai au grandchildren o lo ua whawhine sa nofo le mea uli. I'm sorry le fu tuet o ua fine lona lua sa iaila na whanau i le tamauli. Matutua na o masalo o grandchildren mua na. Lea la ua matutua ni le ori. Saro po se vai me ori 6'2", 6'4" le li matua. Fai e lungar tino. O te le whai atu a mea o le leini ta alonga mea. But they have that talent. To lua la ichi. So lea o te mawhau. I am looking forward to see them grown and end up something. Ta te le vave iai. O te tatalo i le atua. Ia manuia i tamaiti. Ai o te ata wha matala le ori. Au la iti salo pe whape maulalo mau i tia. O mau mato le lotu. Ave matu lotu i le siaso sa. O le farsala. E mua ai le lotu a tangata uli. Ia tu mai tangata uli. Ia whato a watu en matu lotu tonu e whaonga. The same building. Matu atua atau lai tu mai sito ina i whafu. O na tu lo o pakai lo to ina matu tatano. A whatu ia whana ui lau au laitia. Go inside. Go look for the seat for us. O lo mau kam. Mana tua. O le lotu le totonu. O le lotu a tangata uli. Ai wo atu nei lau whanau totonu. Tilo la ori i farsa. Maka mea luma. Wo ke i le koe kau whikuli a kona ori. Whafo mai papa. Only black people inside the church. Kali ye ngai lama ko inga ye o wo famtala fa fiatala le. O tali ye nei lama to ina ye o tafa. E va ia tu tino la ufana. O tanga e uli o la tino la pa ufo le. Tali ye lo to ina famtali. Tala la ufana. Ngalo mea ka mai papa. Only black people inside the church. Yang o atatale o le mafaufaunga o la ufana. E ola, they grow up from the Samoan community. E si omnia e tangata ena le lato wola. Ia no tiro ale i tamaiti mo whapea. Au mai ni tamaiti o matutua la woli iwa. Ono tolu ono wha tamaiti matua. Sana o lata whapea nalo na umi. So o toi mareli i lona lua. Ia o tupu o le to inga tupu angale. E tarusia. Ia so ia tia u le challenge. Tarusia i whapena. By the way, o tala noa i mea ia. Ona o lea sa o tala noa i mo aso. Le aso a tae au, ma le aso o matou, o le aso e mori ai le mea lofa. O mea lofa sa mai le atua i a tatou, o a tatou whanau, and our grandchildren. Mea lofa siria o au mai mo i tatou, i a tatou te wawa ai male manino, male mautino, tatou te feoti fo i tatou. Tātou te maliu o te oti, tae au. O la tau lani. Le tio le upu fo ile le pita te vai mo meo Polokalame o maliu. Po ai lava maliu whoever, a sauri tala, she or he survived by how many children and grandchildren. Rono winga, e maliu le tangata le a olo ola pea i whanau whaawau le ola. E taua tele ia si vaenga lea i le whanongongo ma le ai o a tatou whanau e whaawawina lo tatou ngafa.
e whaawawina ia lo tātou ngawha. Tā ua tele. E tātou tele wa ai maulalo ai le mea o le tangata ua le mawhaina whaawawina le ngawha. Iai le lo loto o mea ia. Iai le lo loto o mea ia. Nanga atatou ofo i le Tupa'i ia. Whaingatā ia na whaamanino i le mta upsisili. Le wa ai le tangata e peru i le whawhine e pā. Tu lou oe lea e te whaafonga mai. I oe. E manatua, e tātou te le taritonuina i le tūlanga fulia. Nanga ese la le wa ai le Tupa'i ia ma whaamatala ai le tangata e pā. O le tangata e le whanau. E le o iai sa utala no i le melea. Leanga o te whaalolongia ia so se tangata. Wa ai fo ila i tangata nei. O tangata pito sili o na o lato tausi tama le lei. Lato te vai tama, lato te whai tama le lei. Ioe, o tangata whapena. Ai o lato vai tama i whanau o uso, o tuangane, te waila i le whai tama le anga o ni tangata. O so se mea mana o mia e whanau. Ia, whapena. I lato e whapena ro lato. Ai eila ma le sivaenga tau i eila u tala no i le mea. O i lato le same sex marriage. Tasi a tangata e le tele i eisa u tala noa. Tasi a tangata ua lato vai tama ina. Ua lato vai tama ua whai a lato whanau. O uru ngā ri tutusa. Keiloa. O le farisana mātou lotu momuai. O le farisa lato te taliaina tangata ia. Ai ona ua masani ai o mata. Le fo iem fainta tano tu fo to lua masani o mata I uru ngā li I whapea e o atu malato adopted children. Alato whanau whai. Ai te wa aila I lava o le whainga. O le siungari. Mo koe o ka leilo apo I ka maroa au I whawhine. O ka malo o mai la tawai. E le peifo le o tātou whawhine e teu te vai atua, e teu mai whateine. Aurungari e tamasisea. E tau whai tofu mare awa. E oe, e matua, e te matua I e le loa, pe whawhiwhea, po o ai e tama, o ai e teine. Wai le lei tātou whawhine, e te vai atua, e te rongo fiare whawhine, ua matua pe ia o le teine. Au kamasisea. Koe e le loa ato ne, au le whainga lau nei whanau. Tate nofo. Tate mafofai I le atua, whaamanino, ma whaamalamalama, lo mafofau. Tatu ese mamei. Langa e le o ni mata upu whaingo fie o na taranoina. E ia se taimi o tau ilo tanu. Na o whiorolo fusia o ina I o au. I le lalo whaamalu o le vanga le UCC. Tasi le vanga o tele na tustusi ona o le malamalama I le lato mta upsisili. E ise taimi, ia e tātou te tano I mta upsisili. Ioe, o tātou manino le na upu whai mai le whai le God didn't create Adam and Steve. Ioe, o ki ngā kakukalinga I ngā upu manatu I ngā taritonunga tātou ioe. Ai iai le taritonunga, iai ai si taimi, e tele I whaalongonongo momua iai. Ke musu la whaate ia rau whaalongo te mine. O le tāua ia, o le tātou malamalama, I mea uma, mo le sila fia. O le tatonunga lea, whai mari tatonunga le karesia lea, UCC. God is still speaking. E le ngata, whai mai le lato mafafonga, e le ngata le atua lea e te tatun, I le kenese e tau I le whaalinga. O le lato tatonunga le nā. O le tele o mea a le atua mea le leia le tunu whai, e le o I tonu o tustusinga o lo Tupa'i. E le mawhai e Tupa'i o na opo le lau tele, le maualunga, ma le loloto o le atua. O le latu taritonunga le nā. E ta tau na respect e tatu. Langa a tatu tiru sao iai.
ua leva na tusi Tupa'i, but God is still here with us, still speaking. Ioe. Mea lea tatu te wa'aia i tele o mea tatu e matamata pi e fau, e le fau, le se me fau i le atua na whaia i tatu. Ia, vai ngare lo Polokalame. O e Samoa. O ai se pele ia te oe. Pele ia te au. Ioe, i le taimini nei. E mana tua i le pese lea o le atai natu. E mana tua ai i lato o le a u le whaia tua se pese o aso whanau. Ai la whaia tu le pese. O le pese tātou te mana tua ai i lato o lo whea ngai ma taimi whanua noa o le nei whaitau. Si mai la whafonga, mo le tua i lo whaanga mai senga, si ufonga o le tai afu. Si mai whafonga.
o le pesele na e watu faa alofaanga e momoli atu ai faamaisenga ai maise fo'i ia o le whanau e whaasino i le tina pensione malolo. Pensione malolo e seta sa polu tia. Le ngata o tuangane o na uso a o siana na yonalo. E seta sa polu tia o lo ta oto neilo na tino maliu i le maota ngase ia po le maota maliu, le whane maliu ia e whaatali ai to e taimi o na sauninga o le au te wawai atu o le asoiva se fulu matasi o le masina fou. O le masina mati, tōru aso i o le sauninga o le aso nai aso sā ia ai whale lawasi i le aso ngafua. Whai eilo na to e sauninga muli ia ma whale lawasi i le aso ngafua o le aso se fulu matasi o le masina fou. O le sino mati. Ia pio nei vaenga ia o la tua e manatua ai o e seta o te minei ia o paule na o le maliu ia po le tino ia le fu ua to ASEA ma amia le soifua maleola e lo tato matai ile nei si o manga ma nei ai le o te matu te e le mawhai taudia ai po fea lava se vaenga o le nei atnuu o lo whapea o na iai le tino maliu o le tātou atnuu ia e tainane foi o Hawaii o Alaska ia po fea lava o territorial nei atnuu mai se foi tātou ma New Zealand ma Australia a o tātou ia o le pese na ua langina mawhai o na tai natu e moli natu ai alo whaanga ma whaamaisenga a le si ufafonga o le taia fou. Nia le tua i lau whainga malanga i seta ia me se fo'i ia le whanau tangi mai ala o ainga tangi mai ala whai malanga mai nu mamau Samoa ia ai peo leo o whailo atu runga nei o aso na e tolu ia o lo o whata oto i le Polokalame o toi aso o le tātou tina matua tina pensione malolo. Au iesi fasi upu lea, ele le peo no whamanino leanga o lea peo le palu whaasapa sui le toa tele, a whai o oe se tangata o le e whakasa. E le tatau ona e toe whaongaina le upu manu malo. Io e whaafonga le mai tātou uma e tu tonu o le akaresia e whakasa. E le whaongaina e la tātou tartonunga o le upu ale metutisi. E ngata i le metutisi. Io e leanga o tātou o le e whakasa e ala no whatu e le mwhai o na o i titi mai a. Awa o ina mai a o le upu lea. E le whaongaina e le whakasa le upu o le pensione malolo manu malo molo tau sirafia. A whapela e le te le manino o le upu patino ale e kalesia metutisi. Manu malo. ASEA e whapena ai mawhawhanga o le whakasa. Whai maito i ina na tapena ina le pensione malolo. E to atasi le na manu malo. Na o Yesu ke riso lo tātou li ina manu malo ina le oti ma le maliu le tuunga mau. Na manu malo ina whape e le i ngata i le tuunga mau. Na toe o le toe tū manu malo. Mena le mo tātou umalava. Le na pa mole ia langa le lava e tele ina whaongaina mai e nisi e i tātou o i tātou. Ai mole tātou lava e kale sia le e whakasa wha mole e le whaongaina e tātou le upu manu malo. Pensione malolo. Ua malolo mai i le wala awina, i le whi au, a o le manu malo. O le mea na a Yesu e whai mo tātou. Na maliu manu malo Yesu ina ia manu malo whaatasi ma tātou. E le mwhailana o ko meki le manu malo tātou. Pe a tātou le talia le manu malo lea. Vai vera ia e whaisilo loto mtapu silisili o mea. E le mawhaina manu malo Yesu o ko meki umakuai ma le manu malo tātou. Se ia vanga na ua talia e oe mau.
le na manu malo. Ai le manu malo Yesu malu avatu e mtatu. Pe whai a tatu le amir. Ai wha moe moe ua lava Yesu e manu malo mtatu. Mo tatu. It doesn't make sense. Ia na e lelei ona wha manino mea ia. Na e afu ai. There is a reason. And that one reason. Ele telefo ni mafuanga. Just one reason. Le ale mafuanga. Ole manu malo e tasi. E tuli vai i ai tātou te o ina ia mawhai o na malama o oina i tātou mawhai o na talia e tātou le mea lena whai e Yesu e ola ai oe e ola ai au e ola ai tātou o le taulanga e tasi ai afe ina ia manuia ai le lalolangi uma ia tātou wa mailo le upu e le upu leo te mana oe ta i e le tātou fai ma taula i aila o nanga mo ele nei aso. O le upu e mtena ufapea. O le a le tāua. O le whatautonga mo oe. Le a le tāua. A whapea po le a le mea se vala aunga na vala awina ai oe se tofinga, wha le malo, wha le kalesia, o le alawa. O le a se tāua o nemea o whatautonga. Ia te oe. What is the importance of taking an oath? Lea le whataua le tangata tātatu olo i Samoa. Lea le tatu wa ai umatu a tofi o e whai mawhai pule. E ese na tofi o e mawhai pule. Whatauto o tō mawhai pule. E ese fo ila na tofi o e whai mawhai pule. Ai a liliu fo e tofi o e whai ma komiti vo e whai o e ma minsta. E ese fo e whatautonga minsta. E se fo ila e se fo e whatautonga o e whai pule. Ai toi whatautonga fo o e pe a tofi o e whai ma sui minsta. Se whauta i tele on ma whatautonga. E whatautonga o e whai mpale mia. E whatautonga o e whai ma... A lela ta te whai, e le tasis tu spaia. E tai to a whātu lunga o le lima i lalo tu spaia. Ma whai tau lo le whatautonga. Tulau. Pe a leo te whai atu lau tala. Na tau wheo lolo aso ia. A o tātou le leitio, analog. A o tātou le leitio whalongolongo. Tau te lewa ai matai, tau te lewa ai tino i ai. Wa le vai tau le nei. Le mau platforms o tātou te tilo i ai. Le ai mase mea o toi lilo sa moa i lau sila. Eoi. E le ngata ina e whalongo. Awa e wa ai tino atu. Tu ulo lima i lungo tu spaia. Lau whatautonga. Whai lau whatautonga. Le teimi mua na wa e uru fale. I to tonu ua uma na whai. Wa e manu malo. Whai oi ma whai pule ma sui o leitu malo ma leitu malo. To wo mai uma a vatu poro inga. O le aso lea ma le aso lea. E whai e whatautonga tato. Tasi le mena nunomi. Na afua mai le amatanga, ua au mai le malilenga, o le aso lea, e a tau ono to wo mai le farfono, o i e whatino inai, i le mea lea, o le ale mea, o le whatau tō ina o tō uma. Eoi, o le ale mea o tatu wa ai te mine. E o foi lai mo mea o CEOs, ma ACEOs, o ulu o matanga luenga. Le tatu te matamata o matua, a foi lo no fai atu, o le o tatu le vai tau, ma le mau platforms, tau te tilo o matua, o tatu le to e whalongolongo, o tatu matamata. Le ngata le whalongo, a ua au le tatu wa ai, i mea umalawa. Le ala o tatu tilo atu, e le longo le lei, Samoa. E le tūlanga le lei i le vaai atu.
ma le tulaga o loo tulaʻi mai o le o i le faatautoga a le malia la e uma na faatautō e na e alu le maave lau tusipaia faapea taʻitai aso ia na alo latu e faatautō e na e alu lea e tuutusipaia le ofisa a le upu malia lau faalofai mai le fuga fetalai ia alu laʻia maave lau tusipaia toʻaga e faitau lelei lau tautoga uma na fai it sounds funny e malie i lau toe faamatala atu i lau faafofoga o a mea o loo tulaʻi mai o le a le ituaʻiga Samoa lea tatou te matamata totoa i ai o le a le ituaʻiga faatautoga lea e tatou te vaai i ai o le a Samoa le a le mea le tatou te matamata sole faataloga i vai le faiga o le mea ua taʻaalo ai tagata i le mea avai e o le sitoʻolua lea lesi o alii ia le upu foi le na alu atu le laauli a le malietoa o le o te fia iloa i le tama le atulou le suafa Joseph Parker o le avefuʻa a le tatou atunuu le te fia iloa po o ina faapogai i le suafa o le tama lea lupe soli ai laauli a le malietoa leaga o le alava e pepese pese toʻiina le Tuilaepa e leai se me taʻu o se laauli a le malietoa a o i le na tupoi mea lea o i le mele tupoi o le tautoga le laauli o le malietoa ai le ai o ma temi nei e pese toʻiina lea taatia ia la le mea lenau uma tano momo i ai a le lau tele lau tala everybody including you including myself including everyone is including i lau tala le fai atu ioe le a le tatou vaai i le mea o le fai o le faatautoga e iai se taimi fole le tatitoe tau mafaufau atu sole ka fiolae sole la kausogi fainigai mea le faakaukōgi ikaika a lena e pese toʻina le tautou pepelo o lesi tagata e laulau le tautou pepelo o lesi tagata o le ane me le tau te vaai atu i ai o fua mai i mea o loo tulaʻi mai i le palemene a le tatou atunuu mai latou na tatou matamata totoa ioe we were all there. We were all eyewitnesses. Tatou matamata uma lava. I lea, i faatautoga o i latou uma nei. Leai masis, ioe, masalo o le majority o tagata ea foʻi fia i le mea lea na matamata uma lava i mea ia o lea faatautoga tatou tele foʻi tatou ia faalogonoma i tatou matamata uma le faatautoga the reason ones tagata ia fataʻuma nei o ai latou toʻatolu le toʻatolu tuʻuu ale ma le sui o fagaloa eoe pei o faatautoga mulimuli ana na tatou maimoina tou maimoina na uma tamata i ai eoe na fai mai tanta ia teaʻu e leʻi tuʻua le lima o tuʻuu taimi o lana faatautoga peitaʻi na ou alu au toe vaai leai na i lalo ale lima o tuʻu na uu i luga i lesi ana pepa lana pepa e faitau i lana faatautoga ai o le tāua ia o nei mea o le tāua mana tua foʻi le mautala feʻaveaʻi ia ua le iloga se me palu faasapasui mai na ona lele atu ai luga o le ea o le faamaoniga o le tala na lele i luga o le ea le tagata feosofi loa sui le ioe se ua o munimuni e le mea na se ua o munimuni ai o te faamamafaina pea le mea lea o le faatautoga se o tolaga o le tamaitaʻi se o faitau tuā le tamaitaʻi tusitala lea manu lelei ko o le faiga o le faatautoga o se faatautalaga lea le sa o le upu faalesauniga e tāua e fai ma faailoga o le amataga aloaʻia o le auaunaga
po se tofinga tāua ua tofia i aistasi. E whaasino atu fo'i i le whaia o se whaatinonga alo ia o se tasi ua fola ai lona whaatinonga ma le whaamaoni o ona tiute. Ia, lelei manu pio le tampe o tatu malama uma e ala na whaatauto fesilingia lau a mio. E fesilingia lou whaamaoni. E fesilingia the reason why. Ua e manatu ai e te ioeina lea tofinga ma lea tofinga. O le whaamaoninga la, ka ko ke go through i le mea lea, o le oath. Whaatauto, e whaatauto tatou. E le mawhai non tatou o i le whaatautonga. E le mwhai fo i lana whaamaunia le whilwhilia mai o e se tu malo. O le are whaamoe ola le mea le whaatautonga. Se i tatou turi matai le a mio. O le a mio tau aloa. O lau a mio pe te whaamaoni pe le ai. E tau o tele le mta upule o te tano tuai. Tau o tele. Le ala le vaai le te vaai i Samoa. O le ala sila i le whaatautonga. O lo vaai e le tatu atu. Lea. Ua fia ni whaatautonga o til te mine. To ia nisi langa lea o le mata opo sili le tatu e alu fo e faisau mori mau te tonu o le potu whaamasino. Ia na foi tatou te whaai eni melea. O lea. Tama whaavaururi lea. Ai awor ke kele o kama kuspa ia i whaikau konga. Tu ia i lunga lo lima o te mori mau watu e whapea. O au. Sauring o tata. O au. O te whapea e whesoa soa ni maile a nganga i atea. E whesoa soa ni maile a tua i atea. Pe upu e wha uma i ai. E le lelo tana noa tu i mea ia. Talo sia o whalongolongo maile. Sui o re tato. Ai maise lava. I la tau o la tau le wha maoni i o la tau tautonga. Te ofo le mawhai e ni tangata. O te ofo le mawhana whana o le moe i le pō. O te ofo le mawhai o na whealua i atu luma o miliona o mata. O te ofo le mawhai ai loa ea. Whai tau uma le lalo langi o sa moe lana tautonga na whai. Faafetai na whea ngai tatou ma mea ia. Whai ngō whiena o tautananga o tele tautou, tele i whaia whai pule. O re tangata Samoa, o re siti seni Samoa i elo right, o te tautala i mea. O ato i ngā mawhauwhaunga. Eli mai se mea, fo ele kakele whaalunga koe mā kenga mai o kawhasele. Kelo whanongo pe e pauka mai sisi o tafa pe kau kui me sisi ro pakua pe kau enge me sisi ro whapisoni. Se le whekau i le mea ngai whai. Kau mangia e whakau kua ngafi. Se whai kūranga i kau ke whai. E tāua le whatautonga. And there's a reason why. Any, and every country in the world. Nātou te whai al mea lea. O le al mea whai. E whatau te o whai president o nei atu no. E whai le whatau tonga. E o whai e o whai e mau tofi mau orulunga. E whai tau tonga. Lau ne Tuilaepa le tautou pelo lauli. Lau mai ne la ori e Australia le litiole Australia le tautou pelo lauli. E fua le an tautatala tangata i mea ia. O to ina lea. E fua e ana whapea tangata e muli to ina lea. Nobody else but him. Tuilaepa. O lana ngana lea.
Ia e. Ka mai kiki kau kō pe pelo. E nofo wha ingoa tangata o ka maiki. Ia e. Wā ngi le kau kōa ka kou. Wā mai le kau kōa ka ua Tuilaepa. Ua ia. E anga i sa o lava isia. Langa o te malama lama le lei. I le tupu anga o mea uma. Leila se me la asasa vale solo ai la umta upu. I se isi a tangata. Ia e. O le lengo chai le ngana lea. E kau kō pe pero la auri. O le ngana ai. O ai ana ngana lea. Se tu mainga se sinua i. Pea whapea ia e. E le se ngana rimoni. E le se ngana se isi na mawhai pule. E le se ngana le leiti o le muri muri i to ina. O le ngana ai. O le ngana a Tuilaepa ma lia le ngaoi se lele. That is his language. O ma fua ai o na ngana i tangata ia. O te malo lea. Ia e. E leila se mea la sanga vale ai la utala no ia te ia e. E sa o la utala noa i le amatanga o mea uma. E le la titi ia le. Lea la ua lau ia le ngangana le ma lau lea minsta e tauto pe pelo. Samoa o lea lau wha masino le tautonga le na whai. Ale to ina lea. Lea le tau o tautonga le na whai to ina lea. Ta o to ia isi o ri kau ko pe pelo ngau ia ngau mangingo. Ala turi pea le mea lea. O lea la wa ai le tautoa to ina lea. Mana mea o lo whaia i le teimine. Samoa o tele whewhewhea tu le tala lea. Leanga o le whai tau tātou kirisiano. E wawe oti tangata sala. Ioi. Ai le whapena whai tau o tangata kirisiano. E wawe umi fo i le ola. E umi fo i le ola. O tangata ang sala. Ioi. E le na o tangata ang sala. E wawe na oti. Langa tasia mea whamta. A tatou e whai tau au ili. Lea lato te whai mai o saina. E le tangata o le atua. E le te tonu i le atua. E alu la sa ili le mau tangata mātutua o saina. Sili ama se lauta sanga. E umina ola. To a fia ni kerisiano tangata malo losi le ola fa kerisiano. Nai tau te sila fia umalanga. Wow. Matua mamau ia. E la iti mamau ia te oe le te whafongfong mai. Wa. Walu. Tato wa ai lo le Tupa'i. E sira tā ua soli. E sira tā ua me te le wa ai melu sisi i mau. E mana ia le tatu tala noa i le chapter atoa. Tusi atoa. Ta te wa ai i vai leina e wha matala ai le tā ua. O mea ia te oe mau. E oe. Lea le mori mau ar Tupa'i. I le urua i whasioti tangata ar Tupa'i. The very first melora of the Bible. O le tala ar Tupa'i. E oe. O te whaasala i le tangata, ea, e na te whaao o se leanga ia te oe kaino. Tu oi pēr whaatata ai pēr whapea. E whaa seva loa ina i lunga o le whonga ele. Tu oi ei ma le maka i le mauru, awane i whaia i ei e se tangata. Tu oi pēr ia umile ola. E unknown le teimioloti. Hea. E sa opese. E wala ni e tatu whai mise ronga. Al mea le o tūrai mai. O le oti au le mea. Tua i o le tangata le oti. Nala na oti o le mea lea. Nala o na oti o le mea lea. Nala o na oti. O mai rola i e le mea lea. Le lau tango e tā atu le mea lea. Langa o resa wela o watai lunga. O te no vai tunga. Whape pola se me manei o. Tu mai o lo wata o au.
o savea ia ma oi foi tama Marchetta tolu matou yo tu o mai ai o matou wata lunga le mea ai sau o matou o le topi le o mai fast media who confusing the people of Samoa o le topi ngale o mai ai o le la tango tatu si e whafonga i e Samoa ia na ua nga i tu role iai ia si ona whafonga I leo te loa le ai e mi milo ai ma confused to te le tunu a le nunga whamsinonga. O Sam lea o le paunka. O Sam lea e whenana mori mau lea e tani tonu to te le tunu o se se mai pelo. Wale la whamsinonga. O le Sam lea e tutusa ma le sifo i Sam. Le Sam na le tani tonu ia mātaulo whiunga professor. Sa a te lelo na afia le tunanga le maliu tu au. O Sam na ia e lua tangata ai kasi le suafa o Samuel. I la le fai mole mau le tu lea la to te whaonga ma le Samuel lea na tupu ai le whalave i le lua whenua sumatas. Le whalave lea. A o Samuel lea le mole mau lea fito a mole mau le kikiki lea whakua ho aku i le lua se fulu ma le tolu ia iulai. I o i lato fale. O le winga lan mele o te mana o i whamamnama le whafonga anga le tunu. E lua Samuelu ia tana noa i le case lea. E se le Samuelu wai, o le Samuelu lea whaangara vaenga le wamaliu. Lau fionga le professor, wamaliu. Lea la te whaanganga Samuelu le ola. A mea umai antu tupu le Samuelu lau maliu. Le whaangara le vaenga le Samuelu le ola. Le ala na whaingata na lau fionga professor. O le Samuelu le wamaliu, e ngofo i vaitele. A le Samuelu le ola, e ngofo so se rarafanga. Le ana le tupo ne i le confuse finale, le mena nana o whanua no finale. Before ringa na ua Miss Linear vaenga le tunu atoa. A le ngofo i a moto Samovi ingo le tua. Maanga paanga, le whaafonga ai. O le tasina vaenga no fi tautalai, e lua Samuelu i e ta ua i. O le Samuelu le fai mai Polokalame le fai mai na si i le fala ave fa amarolo le fai au. Ma fa apea mai na fai ele apostolo e te alu e fa matala uma menei o i leo. Fa mole. E se le Samuelu na si i le fala. O le Samuelu le na si i le fala wa maliu. Na maliu lava ele mamao lava temi na maliu ai tu au. Ai maliu lo Samuelu na. O le Samuelu na le whaonga e whina le vaenga lea i lato tala. O Samuelu le ola. Le Samuelu le tato te aro lofa iai. Le meane watu pois wale vela. A le Samuelu le wa maliu. O Samuelu na maliu. E li mamawa martemi na maliu ai tu au. E nofo i vaitele. O le mena le i tatau pena ki lia le i whafonga anga le tunu. Nanga le vesi yama ma se e tanga te whamamanga le sunga i Asiata. E lua Samuelu. Yo Samuelu la le ta o tatou al pangota. Ma Samuelu la le te taua. Ia fama na mai langa le ta o le pu Samuelu na si i le fala. Na avele o le fai au e fai le fama no longa. Na fai mai le o le fai au. E fai mai le apostolo. E le o le apostolo. O le fai au i lalo le apostolo. O le fai soi fuar fai au. O le fai ei ma le au lotu. I le teimi nei professor. O lana mana e whamatalai, e te tau lava i leo. O na ole nei a mai le whai whiau lea. Po ai tonu are Sam le whamatala so o le Polokalame lea, na si i le whala. Ioe. Ia, o lisi me le whai mai ai, e winga nei le sunga ia matimati vasa. Tasi na me manama le tunu. O le anawa langi me whai mai, na whai atu ia whina le tanuanga whina le ia le ala. E winga whapea mai na latu mati mai vasa. E wa aile komisina o leo. E winga mamai la na whanau. E mole finale tatou. E le ai. E lua tina mole. E leo mati le whai eto li whamatalanga. E se le tina le whai eto li whamatalanga. Wa mamai se ana whanau. Nena e mafua ai. E na o whapea. E si le lau kango e whamanama professor. Ia mana malama le tunu.
I le fase se inga le tunu. Yeah. I le vinga na wana le mana o lato approval le mori ma. Le ala si o mana o polofesa. Si o tango wha malama le atunu. Wha malama e le to mai titi le al polofesa. E tala noa mai polofesa. Le tangata o lea e whai mai o polofesa. Va ai to a Samoa i tu ngā mea i e tūlai mai. Sei whauta i rita mai titi le whetu na i le leile mawhauwhau. Io e. Sei vai e loa tua i upu matala, le mea o le tamu whai e milo, le mea moni e whai ma mea pepelo. Le tamu whai e milo, le mea e whai. Ae, o la ua ngani la i le a inga le to o lua o le si. Whamanatu mei a tia uru le pese a ta maiti i mei tauroto ina. Kene se e soto le viti konu mera te tano mei o sua whamasino ruta Samuel mo Samuel lua. Lua Samuel lua. Samuel mo Samuel lua. Pio o whai tau whapena. Pio o talie i ele atunu. Pio o whai ma mea malie. Pe ua whai ma anganga, pe ua whai ma ngangana e whai ma mea malie i tangata o le atunu. Why all of a sudden, out of the blue, a koe oso mai kukongu Samuelu lea. Na o mea vai ma mea tangata wha vale valea, e mwhaina whai atu i ngā mea ia. O te ofo i se whamasino na te whamasino. O a wha o e tama lea, lea na whai ale mea lea. Ai o a inga le e whaise loa suit ia oe. Seiva ai le mele tonu e ta o tau wha le anga le ua. Le mea o le wha oso a isi tangata vai. La lafi a tangata i tua le mele a. E wha oso le mea o tamiti wha valvalea. Mo le vai. O le matua vai a. Le ai mani ana tala noa. O ana pa u wha malama. E wha malama le a i le atunu. O lea ua wavala mai ata, yo e, ta oto mai mea moni, mo le malama anga o le atunu o Samoa. Au ana pa u whemiso wha malama Samoa. E wha malama Samoa i mea pepelo ma mea silina se. Se wha utare tatu atunu iai. Ai, whafonga le leia, o tele ianga, tele lo mawhau le li le malana ngā sulen sa mai. Ai no wharongo longo. Po lea se tala tangata o ina lela te tala noa. O ina le no turi loa ina. Yoe. Na o wharongo. Po lea se respond mai a tangata lea. Lea ale polofesa. Yoe. Lea ngā polofesa le ngā la tala noa. Lea kat mai e le tala noa lea. A whai o wharongo longo mai polofesa i la Polokalame. Lau o fionga i le polofesa. A whai o e moni ma wha maoni o oe o le tangata tonu loa o ina le lei. Wha tonu alofa i le taule alea e ana le Polokalame. Alofa i le taule alea malon to lua e o le Polokalame le nātu te o iai. E vai le uso. E oe. E matua vai o le vai o le uso e ana le Polokalame. Ai sili foi ona vai le lo matua na ela te nonofo. E faila o le o ina le lei o tola o fionga le profesa. Ai ese tau le alo lofa sole. Ese le tau le alo lofa. O teimi mai e fai Polokalame tamale manon tau lua. O te le whaalongo ai, se vangana o sen me tangata. Leanga foi le se fale a onga le lei moa. E maua i Polokalame le ngani lea. Me foi lana le o le anu noa na tala ia fai mai nei. Ana o turi loa o ele polofesa. Na o turi loa o ele polofesa. Po le a se ngaluenga le lei e te whaia. I le vai o le ngani lea.
e o foi la i a limoni masailele. O anya o tau ngaruenga lelei o lo o fai i le ungari e ana le Polokalame lea ua o tau whaongaina. Well, that's the right word. Whaongai o tau le vai o le ungari lea. You people, you guys are using this couple. Walo fai le ungari lea. Ba ai fo i mea la tu te lenga ngana la tu te maia e laura wa ia e laura wa ia savea e lau na o mea e wha matalai e le matanga ai matou ai sili ai ona i loa le lalulangi e te wha vale a sao e te lua vale a sao lava o le ala me tupu ia te au le tautalatu e tupu le alofa ia te olua ona o alofa ile ia te olua ona i sea ona o le tangata e te lua whaalangilangia o le polofesa le ai masengalu e ngā alofa o whaia mo olua. Am I right? Well, lua whaafonga mai la. Ai le ese senga i o mea tangata lava le whea ngainga ma matua ma olua. Ua fia na lua upu vale i le whainga malo. Ua whaafia o na olua tau te loa le mea lea tau te ina i le tamale o Samuel. O Samuel la te lua leipolina. O Samuel mua po Samuel e lua Samuel le ua le whainga sao lea. Ruta Samuel mua Samuel e lua no wha inga tu mua no wha tupu e lua no wha inga. Pia o tau wha pena la whalong. Samuel mua Samuel e lua. O fea tonu la Samuel na e te lua manatu na maliu edam. This is funny. Samuel, vai vela ia. O lea pe o lunga i le leadership a Samoa. Lea tu le yen ta upu. Ai fa pe fe nei ai fai ya ele mata upu ai mawai o se regular person like me. Na so aina le tamalea. Lea la tau tu le lungo le level lea lungo minister ma fai pule. Lea tau te tau fai tu le ia e unknown le tali o le mea. So far e unknown. Tato te tau mate foi o na o ioe. Temi nei e unknown. Se ia o mai le tali o le whamasino. A le mea le o tūlai mai. Tua ia la auri. Tua ia le whaipule o maliu. Tua ia o e limoni. But o le mea maalia le na mua o whaalongo. I le TV1. Ioe, na o le ngoa mua lava le nsau. O whaipule. A o le ala ua te i lava ua mimilo le mea. Mimilo i ai. E muri nei e luatu le sofa o le minister. Ioe. I to tono the whole picture o lau lea tilo ai ma lau matamata. E luatu i to tonu le sofa o le minister. Ua leva na i to tonu o le inoa o le ingoa. A whafafonga mai la uo le lungai Oregon. La uo le na mua fai mai uso. Se o whano noa le mele o lea. Se o le ingoa ka male o whano ka o mai. O le ingoa. That was the very first day na out le mele. A ka o mai le ingoa. O le ingoa le mongi. Ne whano no mai la uo le masani le lei malimoni. Ne le pule. Le ala ma te tala noa sa o tua nua. A whatu, o whea menga e whanongo. Le o saurungo TV1. Le o saurungo... O alangi si mea kau ke kaumwhai e. E koe whemilo sai. Na sauai lava lea, o soa elingo le ata o le tono le picture. Alu sauai lava, o soa elingo lea, sauai. Ai o e la ua temi ua matua i taua le ata o le au inga ti endi le ata.
ai oso e lom Samuelu lona lua. Alo fautuanga le isiungali isia yana la Polokalame. Ba ai o lua. E iei le taimi e a whainai o lua tula fono. Na lua lolo la ia lea. E le polofesa te ofo ia te oe lau fionga le polofesa. E le tatau e le ava e alo wita ili whainga malo. Nanga e iau meo te wharongonongo e le sao. A leo te na ona usoso watu lava. O lau fionga o le tangata o uina le lei. A whaio oe o le polofesa. Fesoa soani i siungali ina. Please don't use them. Don't just go there and try to utilize the service. A lofa o e polofesa. A lofa o e Tuilaepa. A lofa o e limoni. Fai se ngā luenga i le nungali idea. A le i tofu le nungali i le meta ura. Il tulafono. O upu sa o ai o le lofa le o te whai atu. Leanga o le taimi e te rua mala malama i o rua le nungali ilea. Na rua i lolo la i le mele tom whaituai. Eoi. E te rua ina i le tau whaoso tangata nei. E au noa ma le rua mala malama. Le me te rua o iai later on. Eoi. A le a vatu le upu o le lofa. O le a vatu le upu. Va ai o lua. Le ai maso upopo le o te ata i le ngoa nai te rua whai ngoa. Nai follow nai muri umatua matou followers. E ala na ufai atu. O le vana uru ia o e tua e lunga a wata nai te nufo matala pelo i tangata. Ua. E le mwhai nai whai a isia, langa whai e pepelo. E oi. Ano o vatulera le whautuanga. E te fiu e ave ingoa ia matou i to tori e iata ia o te ilo vai tu matou wata. E oi. Matou te le o lili wina ni mea, o le matou te tala noa sao i le atunu i mea moni o ro ture mai. Matou te le vai lau milo, le tau mi milo o mea ia. Whapea ua tau mai nei profesa. Ai whapea atu profesa ia oe, ia vai oe tore fo. Aua tatu te tala noa ini mea o noa afia i tatu. O hafa oe pe a whai atu le mea lea, ai o maile a ingo le nafu i Samuelu o tua ia, ave se lo su ta oai, o le ale tala oe whai. Mani mena ta urtanga talofa. Mena ta urtanga ta poto. Mena ta urtanga o le profesa. O lea, whaia se ngā ruenga le lei. Fesoa soani ai i le ua vai. Ai leo le vai mai o tangata lea. Wha matala loto tuai, ma le vai o lau fionga i profesa. E fua mea uma i lea. I le soi fua ma le ola o oine o tangata. A fai o le levo le ua o iai. E leo faita winga la i le ngaluenga le fai. Na sia ata. O le whamatala, o le mea monia le lau whamatala tua. E fai atu tala tamale. Ana te ilo le leia. Se sini. E vai sia ata na iai. Na te ilo le leia ilo mafaufaua o uina le lei. Awa ana ele i o ina fo ila, ana ele whaonga ina fo ia le au nanga leo ngali. E te tari tonu fo e te le i o ina. Le to inga mea le psychological. I le va ai ma le mafaufau. Why all of a sudden? Ai se a ua ke ia whaafua se ila. Ona momono mai lesi Samuelu. Ua whaima mea ula tangata. Ai whaafewhea le a inga e ana Samuelu lea. Whaafewhea, ia le lala oso mai ma. Ma le whaipule, ma le sui minista e o le matai na whaamatai ina tamale. O le ala tala tato. Ai se langa ua tutu e o tau le afi. Tutu e tatou le afi le mea lea. Ai ana whaingo fie ona i o ina. Eoe. Lena. La mele o i challenge le TV1
o whenga ko mai malo ngoa in the very first day. The very first time na out let me go ke nga le aloi e approach the TV one. Le mena ma fuai ona sauro swafa ifafu. O ina ta taunga ko wanga iai. Ile ta taunga to wanga I mai ala uli malato. Ile ta taunga to wanga I mai ile. Ile taunga to wanga I anga I saoa. Ile mea le lua I mea. Ile lua I taimi na aute me ifaforo swafa. O ina ta taunga to iai. O inana sa iliele sao ma le moni ma le whamaoni. Ewa e. Mai ua vevesi Samoa. Ua vevesi le Taunu'u I nei mea. Ewa e. Na tau whaaleanga solo alea. Whaaleanga tu I. Ana te nofo I Australia. Ewa e fwoi meleli nele te lesa utala I mata upu. Aisia. Te le lo se mea. La mena la woso I fwoi o te le. Ewa I le alua o ena e alua I o le aingo Samuel. Ua peia na sa nofo I Samoa. Ewa e. Ai au matu talano. O le mau te talano atu I mea. O le matu te vai atu. Ale mele na fai mai nei oe. Ia, na o se ua lofa I ate oe. O le fai atu upo le lofa I ate oe. Le la a filosofi nei le ainga ma lea ta ma ua maliu o ta umani. Ale la tatu o nei. Vane mai ma le tala e te manao. A o ai oe ke mga o e langa mai lunga tino tangata. Who are you? Oi ke fai mai o ke manga o langa mai lunga kino tata. Se vai lo ile la kiki o lo mafaufa. You just a little kid. Fetu o na I le mafaufa fu I luma fu I tua. Na tau tala I lola I lea. Na o lea u fai atu upo le lofa ia urua. E tu mo tangata tau tala e vatu sao upo le lofa ia urua. Ala fo tuanga fo ilea. I to tolu le whaongaina I ar tu o nanga. Bai. Awar whao soaru ngā ria mai I amato. O mai sao o tau I amato. Baby, come to me. La voli pese voli. Sao ia tau. Sao ia tau. Talk to me, baby. Talk to me. Awar tu te oe whao soaru ngā ria. Leanga tele. E leanga tele. Leanga tele mo le ola tau whao so. E la whai atu. E iele taimi le lumanai. Pe a o ina tūla I maili whai ngā mālo ma ta pena uma mea. E a fua maili amatanga. Ai se a sai a malo tōlua. Walua tau whasioti tangata ina le mālo. Walua tau ngaoi ina le whia me ma le mālo. Mea uma, you called names. I le whai ngā mālo. O le ale tau o le mena. O le ale tau o le mena. Mea tau o le defame. Ele umi tele so teimi ia o rua langa whale tele sta ua. Ana ona o fesoso ni atu. Ioe. Na o fesoso ni atu e vai tele o rua. Tua vai lava. Lela fatula e lana o fatelu vai. Te tauna lua ale o tangata I to te whiangai. O tangata o oina. O tangata, na te lua vala au o polofesa. E alofa le polofesa ia o rua. Na. E alofa Tuilaepa ia o rua. Na. Pau ale mea ngai ke rua ngau iai o rua viewers. Ia watu tangata e mai moa o rua. Through them. But guess what? O le afa viewers na mata o rua. O tangata e langulangoina. O tangata e langulangoina sa vea. O tangata e langulangoina asiata. Masalo po le kolu kuaka o kangaka ngai whanongolongo ia urua. Eisa, e haro lofa tangata I le malo. O tangata lai o le tala fo mai me ia. Lafo I o.
O tangata ia lo lofa i le malo. O tala o le alofa le fai atu ia te ulua. O e ti a tangata nei muri a ulua. O viewers ngai ke lo va ai i e lua. O viewers sa mātou nei. Nai spai ia te ulua ma outou. Tangata uma ia le, o tala moni le fai te ulua. I leo ni tangata ia lo lofa, ma lango ina, le se, ma le vai o mea nei te lua fai ia. Professor Tuilaepa ma oe limoni. Whaafafonga le lei mai. A iai ni mea tu te mana oi. O mai sa o ia te au. Tala noa mai ia te au. Tatou tala noa. Ai o tu te whao so le ngari lea. A lo lofa i tangata e vai pe afa pe o tau wata mamai tele. Come face me. Le ngona le tio, le ngona le tio, message ma ia te au. Pe ai fietana no ia te au. Le anga au fai foi la foto le to tele fietana no me foi ia te au. Ai au tu te fai le amio le anga le o le. Ah, langa le mo te fa longo i te mi uma. Au tu te fa vai. Au ai ke lua fa vai. Ele ku sa lo fa tu os oso ye. Yoi. Pea tango e toe li liu le upu ma toe fai fa le upu ma toe yoi. Na lona la iele. O le fai tonu ana o le fai o to. Le unu ngari lea. O lea. Fa va le o to le ngari lea. E ko ki el mele. Se o fa longo po la se tala al professor lea. Ah. Le ai me se tala. Usi me la fonga. Bawa Samuelu. Ele fea mon mamadu le tunu wan me se lava fafong anga le maru le tunu. E se le tina le minda to i mato. Na o le komsina o leo. Lana wan ye uma mene le mfeini fa mitala. Ele o mati mai vasa. Lena mai asasa vai ai. Ele ia le o man fai mai le fionga le komsina leo. Ele yo o atu se fa le tua va ele ia te. Ia au ai nei fa se ina le mamaru le tunu langa mata ku ia ulungu atu la fono. E se la tinale fai mai la totala. E se fo le tinale fai atu ai mato. E se le Samuelu le fai mai la to na si le fala. E se fo le Samuelu le Samuel sa ona na le wa madi. Ne na fa nga tangata nei lungo la to fa sa launga. E fa se le tunu. Pila le ngana professor le venta Afiafi. E te tau lama na maramnama. Ioi. Vai po sa o le oki nga ke kangi ai. O le mena le fai atu fina le wo so ro ingo. I te fai pea fasa launga. Ia, mai. Winga ia mo le tangata vai. E vai le mafau. E le tele foi la so teimi ai. Lange lea wo ilo mama tu e vai. E a fua mai lava i lona tam fai e mimilo ma fa popo le si Samuelu i le picture atole. Ia ta oto mena me ta loia. Ta oto i loia. A lela utala no atu pea i lo matou va fa salalau ma le tangata lela te tala noa. O te fiu au te tau mafofo. Po le peisa na tala faa le tangata o wina le lei. Faa le polofesa. E fai i le Vale. Tu isi mara fo. Al le tiolia. Le sunga le asiata. A pe fōringa mai o la ka kingo fongofo. Le fa pe la tali lo iai. E ui ana o loa fina le la tali fa mama ke. O te le tali le fa msnonga. Au te tali tu le tiolia. Alu fa ino susu e nga pe fia semia sa o ala iai. E lua Samuelu fa malmot. Iai. Le wa fa nga Samuelu le ola. Ia mea na tutupu Samuelu le woti. O Samuelu le maliu. E ke le lo nga fianga le maliu o tuau. E ke le. Ia, e foi le swita ngata. Wa maliu. Le na foi na ma fo lava. E koe ka eli mai umana wanga e dunga. E koe mai le koe fai susu enga. Ona tu nanga nei. Wan makua o la ngonga lava. Se i le leia Samoa tatu tala noa iai.
Whaafafonga le leia I mawhauwhaunga o tamaititi lea. Whaafafonga le lei le mo le vai le lava le awa oina le lei. Le loa po le whale aonga na ongai, le loa po le artua inga ta māmartina na tala noa I tamaititi lea. I to inga mela lea. Lea le te leo le whaafitau, lewa na ta ua, e te le le masalomia. O lea ke leo le whaafitau. Whaafifengo ngai lo, e no whatu I Australia, ai na te loa le me o lo tūle me sao, e te le a whaina. O le tamare o maliu. Samuelu. Pe awhai o le ua o ese mai mawa ele ina ua tu wane I lunga tau ioe. So o ale tua inga ale li o. So o e maretala a Tuilaepa. O va ele. A whai o le nā o va ele nganga na ioe. A o le tala la. O le tama le ua na whai mai. E te le a fianga o Samuelu le ua maliu. Se whautala o tau iai. Whai ma le manino le tala. Whai ma le malam. Ai nofo me Australia. Ioi. Wala I Samoa te leo whawhita uri nei. E nofo mai Australia, aina te lole te leo le afianga. Ioi. Mea ngata I lo ia, ngata I whamsinonga. A si tatu wawa ipi. A to te lole mea mali. Te le mana o te tango I mata I tala ia. Langa te lole upu fwele le palangi. Just ignore the fool. Ioi. Ignore the fool. Au tangata te tango turi matai. O le tangata poto le la te tana noa. O le tangata o ina lele. O ina le o te turi loa ina. Eoe. Langa whapenala o whaitau. E le mai mauina la o whaitau I le tangata lea. Ai o te whaitau ina. Le tangata lea e tau langi o le polofesa. Po le asa na respond. I le whawhitau li lea. E whaitau e o esa mo mau. Le tu inga polofesa lea. Se tatu wa ai po le conclusion o le tanoanga. Se lau whafonga. O le whai ane mea me tonu. Ioi. A o ngai leo ma whai leo leo nga maua tangata na maliwa. E koe eli mai umma tingo ma liwi ni lunga. E sa ili lava mea me tonu. Wau te tali tonu lava. O le mea lava le na whai le pāki. O ngale i le tangata na whasiotia ma oti aitu au. O whea lava mea loi na whai le pāti le pōnga. E sa eli mai umma lunga. E te su ele lei. Pe a whai a tato te o e su ele mea me tonu le tua. Nena le o ki ngā na wau karina. O lea lava e whaasara lau mai. Ai mese lava le wharitua mai. Le lei ar tatu mata tuto ai. Tilo o tōru tam whai whaafso tai mea. Le ua whaitau le aso. Wa vai te tonu ne ele longa on tu le mai le malo e abe tau abe le malo. Le ua mimilo mai a Samuelu mimilo I le pāti le al fast. Le ana pātia I whamaina pātia I tamatiti lea. E le eise connection o kamakiki I male I le fast. E le lo foi po fele me ngai kamakiki la ko. Mai le mai mawar ka ko kai mi o ka kongi loia. Ai na ona tatu tala no iai. O le mea le eli ai. Ai se ai ma fua I kamakiki matangata ia. Ona tam whai e pungi le mea lena au mai. O te le ta ua si mea. O te ta ua le TV1 out mua I whafore ngoa lea. Lea me le anga I sao I le mea na mua mata mai ele ma fuanga mea. Isea. Lea me le o I tuturi loa TV1. A va e lunga ia o fer me to te o mai mea. E isi tamitina whasalau mai ina ile. Len whasalau me tamana purotu. O ina. Te mi tonu ana Tupa'i mea na interview mai fo I tamana le mapulotu sam. O ta tonu na. Tau te o iai. Aisea, leanga o tangata ia nao mai ma e tauri ngor whaipule. Ai leo mai so nga sanga vale soro whapea male se ua i o le ea. Ewa e. Aina na. A wato te whaitau ina le se upuleanga lo whaitau le se ulanga le manongi nga lo manongi e savili. O le tatu whaalongolongo tala o le savili. Mea umana o le whaitau matitile aisea. Ele ono foi Samoa. Ewa e. Ele ono foi Samoa. E no foi Australia, a ole au ali ia. Le winga tonu na lau tala le fai atu.
teilo. Ka hoki ka ke yoi, ka hoki ka ke wala au ka ke o ka fia wala au ai ala auli. Se uso se ai e tumu wa u fa alo. Ka kia. Se o fa no no apo fe alu ye yang o sa vili ma. Au ka ngi. Peise la to me fia ka fe kuli sini, ka fe tuli sini. Fa malorosi. Au fa vai I la ori ia. Ai vai fola ia u sa vea asiata mala. Ele connect tele lo ia la to le New Zealand. O tele tala no ia la to. No. I do my own stuff. They do their own stuff. Matu tele tau pulpulea, matu tele tala no am fa pe a mea tapi le kau ki kan ne ai. O tele avatua foi le langi fai ma witness. No, I will never go that far. Ai vai mea tangata ni fai. E whao ngā le suwafa. E wha mao ni ai ala tu tala fai. E lena, ta amilo ka amilo, ka uange wa alu o le kangaka nga ingu le pākilia. Lena so arta malea. O le mea sili no whanau no I Samoa. Ko e li liwa fake pages ia. Oka sole ngi kala e alu kongwa I mātua o le tamatitilia. O upu leanga uma o le lalolangi a wika fio lai sole. Ole, e fau le manua. E le I tai pe le manua o lea. O le maniu, o le maliu o le latu tangata. Ai sola le tangata. Na whaia le melea. Se whau tatatu sa moi ai. Ai vele oto ili liu no whanongolongo tua I tala le fine le whaile. Pe ua kau sai le ainga. Ua tau sai le ainga o tamatitile na la vea. Wa uma to inga mea sui. E fiu ele lafi. E vai atua. E eli mali e mai ale mea. O le ala mea le la whai. Le la koe sai inga ile ainga. Le whaua o te pea. O lea o te turi matai. Po le a se fe au le lei ale polofesa. My man. The professor. Tatu whanongo. Maele. Pale tua maele le la te whaonganga pe e volinga mai. E le hea o le moni maul Pokalame le moto Samoa vi ingo le tua professor. E lunga mala to Pokalame. E le pe o la to Pokalame e whai matu I lalo. Ave e selo isi mea. O le Pokalame nei. O le maulunga. Nanga o le Pokalame nei e moni maul whamisinonga. E se la ti nā le whai mai e le vaenga lea o tupola mati mai vasa. E se le tina le fai en mato whamatananga whamamore wa ulo te tautala atu le keis le nano le te iai. E se mamau. Le ala wala to whaonga le tina le whare tua wa ele. E wha lea. Samoa. Ma tō whafonga o toi. Wa ule o te tautala tulanga, wa ule o te iei tutunu. Sa iai Samoa te mina tupo whalu lawe. Sa iai Samoa. Pena o KC lawyers. O le tamu whai whaonga. E tau ma whai atu tongi tupe e o atu I Samoa ina ia. Ina ia wa ai ia o e wa ai le sin. Faafesanga I mata. KC lawyer. Ai whautala I tala le whai mene. O a ule whai atu langa, o a ule o te iai tu tonu o le tala no ina o mea ia. A o ile la tu tala no ina. Uso, wa ai oe. A e alofa ia te oe maluto o lua male lua mena e whai. Le leina na whai se lua ngā luenga i oe. Ne leina lua e se amtangta nai wha o soa o lua. E oe. E oe. A whai fo I po le ani tupe o lua maua I tangata ia. O le whautuanga alofa lava ia te o lua. Ia, o le nā. E umatu le vesilea, e le o tu mamaina, e le whai ngā mālo o lua. Moni lava le tala le whai atu, ia te o lua. A tono te lua le o ai o anga I atu. Ai o lua malama, lea e alofatu ia o lua. Leanga e iei le taimi e matua ai.
ua leva na lua sasa le malo i upu tau faaleanga. I upu e ngata ai upu. Ua leva na lua whaia ngā luenga. O le umi ana tūla i mani malo, o le umi fo i lea. Na lua whaia lea mio sili o na leanga, mo le whainga malo le atunu. O le whautuanga i ate ulua. E le maua se lua mea le lei, mai le profesa, e le o whaia sana ngā luenga le lei mo ulua. Nala na ua leo te whalonga. Au leo te whai atu. Ana o au o profesa. O te whai atu sa o lavartala ia ulua. Yes. Like I said, I'm a straight shooter. O ke whai atu sa o ia ulua. Ai le whape e a vea le ita o profesa. I le whai ngā malo. Na por au taku leo lona ita malona le fia. Malona le lango ina. Langa kau ke olo le natura mea o lua e te lu whanong mai. Listen to me. Learn from me. Please. Malama le natura mea o fofanga. Na vai rola ia leo tangata o ai tonu na te rutara no iai. E sola ar tangata na. A leo te whai atu tala i mo olua. Eoi. E vai la ilia lo fatu ia olua. Ngai ala no alo whai a olua. Te lua vai. Mena le no alo fa. Eoi. Mena ele o seisiam. Oi, a whawhena alo whai a olua. Le te lua no fofo. I mati feima o i mea te lua leo mautino. Ai o te alofa aisia. Pawana me lei o na waturo loto. E vai tele o rua. Mutua vai ya. So try to learn from me. Yes. Se tuli matai ia i umare video le. So tuli matai ia. Pole ase tala al professor. A tonu e faisa na fea umane. Usi mla wafo. Ya ngai le mana yo le mele fai susu enga leo. Ai ese foi Samuel ule na si ile fala. Ele si ia Samuel ule le tala noita to professor. Kwa o aku e kwa o ku ange i fia. Ya yu lai ka sanga le. Yo. Samuel le kumasinga. Le kumasinga. Le kwa o le ainga. Ile o le mena le fai la fam tananga professor. Le Samuel le soi fuande. Na watu i lunga moto sa movi inga le tua e lua sua famista na whao o atata norte sa i le official leo ina ua fisini nia pepe e se anu o feo whanima tāpu lea. Wha mai loan lea whasalonga leo lunga le lato pengatwai langi. Lea lava se mea mo mia lava mātou kelo information. E wha anua na nafso ta i le official leo o te le ta ua swafo leo na tala noai. Ma batu ai mam tāpu ma tata noa i la su valo uni. Ai o ya yulai. Au kuso se tema. Ai sau e lon moni mau lea Samuel. Lea tumasina. Lea na sau lena moni mau e lo vesi ele tunu. Nongo winga ana le na ngaha tu le moto sa movi ingo le tua. Ele feo so ye fau le mea. Awa le bana fai mani mata au po lea ma se sio la tau na sau duma. Saud bia. Yeah. O fa nongo tu lo la vanga le a maua la to. Fau lo. Ya le wa fau lo a magan kau vai. Le na mo oso fa ngar Samuel le batu moni mau le moto sa movi ngole tua. Awa mali. Mena le tau na mana mai le tunu o le mele fa valea mai tato. Wa maliu le Samuel le wa finito. Leo ke ngau e koe eli mai lunga e sei fai susu enga. Ia wha maungia pia le maliu tua awa. Me le mai hit and run. A tile tila foi lo songa professor. Ele o ki ase si. Ole anma ku ia le fia. E te tau lava na ola le tangata. Ele li poti la le Vale le tile i o te susu. Vai Samu. Lea o tatu whanongo tatu whanongo. E sao e whavalvaler ka me kia. Sao te whalongo tu ai whai maila na tala. O ke manga o ia eli i lunga. O ke manga o loa umang o kolo atu i leo. E whaatonu atu le tangata e le i ai le scene. E le i ai i le mena tupu e le whalawilave. Leo o le atunu. O lana whaatonunga e avatu i Australia e na te avatu i leo. Ai tu te lua. No mata na nei le. E le tala na e. So kanga wa ai pe te maua. Na tau tino mai e fake pictures for ye. Na e mai uma o le tala whai mai.
Molo tō sirafia, e le to e tatalaina I tua ia Samuelu until the 20th. Po o a lava tō e le to e tatalaina I tua, whawafonga le upura tuai atu ai. Sau ma le mautinoa le tala. A fai nei e sao le tala. O fea le liki mai meia. Whanong fona le tala noa le tamatiti Wa uma no tala noa tu leo ia fatu leo le mea le tamale a Samuelu. Te whafonga lei. Ioe, se me whanong. Se me So whanong. nga tatanoa. O le li poki vina le. Le la tu la betawa. Onga. Yo iai mena tu tupu tamititi le hale I whaia le vanga a wala ne. Le ala na ta ua kele keisa Samuelu. Loa I tangata na whauwhaua. Loa I fui tangata na whauwhaua I an menen mali waitu a. Ia, ne uma. Vai tu Samoa. Uma le leile vivi. Le ai ma se fe au ale profesa. Na ale whaalongo al profesa lea na whailan tala. E musul profesa, ai se alanga o tangata mai. O tangata poto. Na ale whaalongo ai se I Fasa mai pia le Vale. Se I Fasa mai pia. Le ala tatu whaalongo Samoa. I le mele tulai mai. O le ale tatu whaalongo I tamatiti lea malana mta upulen whainei. Lea umanino. O le tangata e ngangana I upu. E toe mai leia I lana ngangana. O le ngangana. O ai e whauwhaua mea ia. Vai e afia le li te lea le whauwhaunga mea. Nā le tau whetuli mea le awari I e Samoa whaamatala bla 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 bla. O le la lafi. E whapae le li lea. E vai e pā mai e elo le mea. Vai o le upu le whaunga o le whau. Upu le whaunga o le whau. Tasi le ata majiti o le matua le mawhau o ana upu e ave I le lauli le mali toa. Sorry. E le whapea, lailo le leia lauli, e le se kelo se kaimi make whelo iai. Ai o lea o te tala no atu, I le tangata, o lea te le lo nao ngā, mo le atu nu o Samoa, e te le sao ngā o majiti lea, ma tangata I te futuri ai. Lea se te leo te sao ngā o tangata nei, mo le malo Samoa. Whaina pale mia Tuilaepa wa umalon taimi, wa umalon taimi. Lela ufai atu tala. In the next 50 years, or even 100 years, elo fōringa I o pia tau te toewa iai. Wa demolished o mea I e whapea Tuilaepa o whale na I whaia. Na tele I whaia. O le ngoa Samoa na fua tuai tupe. A whai o ni tupe vatui loans, ili vatua under his name or somebody's name. One name, and that name is Samoa. So tupe uma, pawa tunga longa whai, a whapea tu o no, na sa ili awala, aili au mai e lalo tau ingoa. O le ingoa o le atunu, ma tōne o tang Samoa. O le ingoa o tatou atunu, na e o whai malo o lo tūlai mai temnei. Ai a whapela le whaia sa ko ngā ruanga, ala mea ngā linga whirifiri o ko. O le ala mea linga whirifiri o ko ore I Tuilaepa marito vanga, I tempi te le, pe a whapela ele whaia mea ngā linga whirifiri o ko. You have to. Otherwise, e ngaura le malon whirifiri o to. Even the government of the day. If you don't do your work, if you don't do your job, the reason why we chose you people. No winga. Ele work for la mele. Ala winga lea. Ala winga tonu alea. Lea lea un tam fai atu tatu tautua male au nanga. Samoa. Ola u fesosoani. Ile Polokalame lea lungali ilea. Mo ua ia o tele whanongo ai. Tulo, lena Faafetai tele o tole na la foa mai mele ia teau. Ia le na. Aina va aia e loa supporters o le tua tuela uata. Ma le ata o sa vea ma asiata. Ia aiwa umana lafo I o lafo ma ia teau.
pate o lau fesoso ani. Don't waste your time. Whalongo, most of the time, te whalongo longo professor lea. O leo ngali, mau wari taimi. E whalongo longo professor lea. Ma Tuilaepa. Ma le tau whaaleanga li moni nai whai aso uma. Ewa. O tau whanongo mai o whaaleanga atua. Le ma whai no tau whanongo mai. O le e ana no whai atu. O lea o te tali I mea I e whai mai aso uma. Ewa. O urale o le vale pe o le tali atu. A lea o te tali atu. E tu sa mea ia. Le wala fo mai atiau. E te taula o na utala noa atu ai. Ewa. Wai whai te le mawhai ona o tōna tala noa I se mea le mautinoa. Le mawhai ona o le tala noa I se mea le mautinoa. Mea lava ua o confirming o mea ia. Ifta. Sorry, a whai e latu e le te loa e le tala whengai. Ia. O mea ua ngata I lo uiloa ma ngata I le sailinga. Losa vaoliko alofoe. Pei lava ngai va ai iai se aua le alofa fua iai. Ia. Ia ole nā. Paniani. Ole fallacy to attack someone's personal is called hominem. And it usually occurs when one cannot make an argument on topics. Yeah. Paniani Luisa. Fatal fatu. Tupu muli au. Kau le loa atu sole o toi o mata sole. Faafetai matangofia le Polokalame, faafetai mo Fasoa matangofia le sunga. Ia, faafetai malo fafotua. Faafetai mo le lapatainga. Ia, le lei faafetai. Any flu. Yes, ua kele fale ua afia I le afi. Maybe o lo o iai se tangata. O lo o itua o nei mea uma. Mu le Monday le isi fale I le tūtotonu o le taulanga. Luke TK, hallelujah. Praise God Almighty. I'm sharing this because this was exactly how a friend from Australia recommended me. I have been seeing so many posts about Mrs. Sorry, yeah. Yeah, olena. No lava ila utara no le tio le ngari le watu to fa u ne pina. Sima ile lava tu tatu telefon me Samoa. Fetou male o mai o tatu malo. Sima fa fonga. Talofa o le siufonga o le kai au fou mana tamua mai Samoa. Tala tūtuli loi le ungali o tau fia pei la lol vai ngali o leo I tanu malala le sunga Samuelu su amal faltua ya sivai tepu I molianga leo leo le faya o tala fa alumaluma. Molianga yesa o tangal maliulilo le lia o ngali University of Samoa tu au Maltino talu mai aperilo lo o luatasi. Peta imal tato pa angal famsinong fa itu malo I mulinu uana nafi. Na talia il famsino e fionga talasa atua le talo sanga le lo ya Samuelu. Malona to alua e toe tolo atu le ilo ilonga. O le la talo sanga I tatala itua, se ima wane le fai umol fa ata fa apitoa a Samuelu. Mai tato sa upul famsinonga e ese mai le Taunu'u o le fa ata fa apitoa o lo fa atali.
Ai ei lava fo'i maisi mata upu. Mo le mawina mai fo'i le whaamsinonga na nafi. Le tu mo le potu whaamsino mua lea na wala awai nei mta upu. Ai na toi tu umuli le totele ina ua tolo atu le stofi o le vai aso nei. Wha moe o atu iai. O mawal whai ungol wha ata wha pitoa o Samuelu. O le sunga whetu langa aia le loia Samuelu molona faltua. E se mai tāu sanga i tatala i tua le ungali o tā wailunga. Ai o lo talia fo i le solua o le vai aso fau. E wala a wain moli a ngā leo wha asanga i a Samuelu, Sivai, ma le teine a ongo le Universia wa Samoa. Samoa lia wha atasia i leo le masina tonuai. O le mta upule so o tanga umalawa i maliu wha fo sei o tu au maltino. Ma moli mau wha alawa i tele ai i Samuelu i lungo so ta inga tele mwave. Lona so o tanga i le maliu. O nā moli maua Samuelu nu wha to a maona e ilunga. Ina ua to alia so e ngā leo. Ai mulmuliane wha ailo el komsina le sunga awa pa aulongo Tino Filippo. E le se wha maoninga o moli maua Samuelu. Wha pe nao na langlangoina le ministan tanga luenga. Wha walo le whau Harry Schuster. Lo tu mau lawal wha unga ka peneta wha se ese ai minister ma le mta upulea. Ile maliu lilo o tu au talwe a inga mo le whaipule o tu ua ia Samuelu. Wa lu i fo i le minister so se tangata. E su leo e ailo e se se. Le stofio le mai astonea i loa aita ulmanga o le CT scan ma le tal sanga i tatala i tua Samuelu ma lona whale tua. Ai aso lua ai o le vai aso fau. E whai ai wha amsinonga o mōli anga leo na afu ai o na tau fia leo ngali i tan malala e pe ona iai taimi nei. Ini se tala wa amatai nei ona whai tau le tolu masina e tapena e se aile ainga le vi sa le moa. O lo nofo, whanua leo o wha mawina le fio anga o whenga o lato ele. O le lona ono ile nei o aso talun tu ina tu ia il whaatanunga alo i al whaamsinonga i a inga o a Afia o le vi e pe ona ta wailunga e ta pena ese ai. O le sfraile tal wain whaamtu uma ia il whaunga al whaamsinonga i le mau a whenga o la tau e ana ia whanua lo whaamotua i a inga ia pe tai. O lo talanoa le matai o le isi a inga i le vi i lungo le talamoa media e sunga le fue pi le vanga o lo ia apili ina le whaiunga. Pe ta il tatu whatalanoanga ma le fionga le whaipule. Maulolo ta vita a mosa ili tau sanga talwai. Na ia sao noe tu maulava whaiunga le whaamsinonga le awhemsala on tolu. Na sosolo mai ai mai o lo manino lava o whanua o whenga. Ua filifili ai Samoa le mai aso le nei il whaltupe wa tina e ASEA le Asian Development Bank po le ADB e whaatu wailo na ofisa mo atunu o le Pasifika. O lima sifulwal wa ili tau sanga talun whaatuina le ADB e fsoswani le atina ina o ona totino e tuititi ai le matitiva. Mai le ono walu atunu o whaapaanga iai. Fast fuluiva o na atunu e mai utato i tulangi. Mai o talai nelo na ofisa fo le Pasifika. Ile fale tupe tu tonu o Samoa le Central Bank of Samoa Building ile taulanga. Mai whamtalanga whala waitele o ta waile Pristeno le ADB Scott Morris. O le awhai ngofia e o na tali atu I mana onga moa tina e o Taunu'u. Mai lona ofisa le waiei nei Samoa. Ai o le awhai ngofia I foi o na maua sotanga mapulenga o whai ngā malo I o Taunu'u o le tato tulangi. O le fionga le minsta o tupe Samoa lau timu ia a fua wele seva ai. Lea na wa maalua ma le sui Pristeno le ADB le talaino le ofisa fau. O le faltupe o ASEA I Samoa le vai so nei. Sao noai le minsta I le alo ia Samoa le so tanga le ama le ADB ai mai se lava I tūtau le malo si whaafouina o whiwa inga le sami ma le lau e ele o le soifua malo loina ai o puipuinga mai whaalawalawe tupu. Samoa le sia Taunu'u whaavae o le ADB I le awhewisa lau nono e o mai nei o lo whaawau lava le nālangolango e peo na mōli mawai. I le salau whaasul fitu no ngā tupe mai public sectors o tupe wha mea lofa mafsosoa ni mō ngā ruenga whaatino. Leo o atu le Fasa lau malu sulfa tesimal tolu miliona mō Samoa. Tala toi tuli loi tāpena ngā Samoa I lana tali ngā malo I le whono tai o malo o tāu pulenga le chokam ia o ke topalu o lo wha. Leo wha ilo mai le pepa le malo le savali. E tolu se lau le au whai o whai a onga. O le awha whai ngā ruenga I le taingi. E fsosani le puipuinga le saunga le mu ai o ngā ruenga whaatino. Mo le solonga le leo tau lumanga o le nā wha moe moe le malo. O lo tala noa ai lungo le pepa le malo le ofisa sili le pulenga mta ngā ruenga wa onga ma ngā nuu. E fionga ai au Chris Hazelman.
E tolu se lau le a whai o whai a onga o le a wha matu atu e fesoasoani i le talinga māloa Samoa. Ue sauno fo i o maea o na tu atu le lisi o whai a onga o le anganu lua i lea taimi le mtanga lua ngau leo leo, whale pui pui ma leo la toi fuata ina, e pe ona iai le la toi loilonga o lo whanga solo nei. O le isi tu mo o mia e tai o Taunu'u, o nia la tau so o upu, le nae whetau i le lai ma whai a onga. Taimi o talinga malo o le a whai ai fo i mani suinga ia onga le ngata ina wawe whai eisu e ngata maiti, ai o le atu uai mo le tolu vai aso i le taimi ato o le fono. Wa moli mawina ai i Samoa nei le whaawau peo ma ta whaioi ma ngā luenga whaatino o le tupu o Peritania tele, King Sale sa le tolu le taimi nei, e ui ina whai ai tonga whitinga morona soifua malo loina. O se tasi o ngai whanua whaawau mai le taimi o le tupu tamai tai Elizabeth le lua, o le whae e atu leo whae longa tau loa, ale ai ngā tupu, e alo i ai se tautua mai e Taunu'u o ilalo ana malo le tau pulenga i peo Samoa. Whapena ona whaalau loa mai ai le taui o le tautua, le alo Samoa i le malo Peritania tele le fionga, i le tamaita i loia tau le Papa Brenda Heather Latu, i le MPE po le Member of the British Empire. O le tautua tau le Papa i le ngata i Samoa nei, ai o Taunu'u i whafua e au fiai lo na tau o vea, o le tofinga konsula o Peritania i Samoa. Ele o le temi mua le o sau whanga ai se tasi o le ainga o tau le Papa, i le whaelongo le MPE na mawafo e se tasi o na tua i tau sanga o mawai. Le tala whae o tau sanga atua lava lea o tala i tua le mawhine sa tau fia leo leo, i tua ingo se leni e tusa ma le tasi ma le afa miliona tala na ASEA ma le whaltupe sa ngalua i a pia. I moli mau ma le whamsinonga i silia i le miliona tala lo o ia i o ina. Ma ili sosu e ngā leo leo e silia le tolu salau mōlianga, pasanga le mawhine o tua ia ina uto e whaaui i tua isi mōlianga peitai. I whaamaumanga fo ia leo leo māsalo mia lea mawhine, i lona whaatino ni awala whaasoli tula fono e mawai tupe. Ata mua nā siu fonga o le kai au fau mai Samoa e Manuia tolumanga nei fo yaso. Pensia, Manuia tolumanga nei fo yaso. Ia, o tātou telefona mai Samoa, tō whawhawha mai ai, ia, i le tamaitai o le lua amsene tanielu. Ia, le ua ngai mai tātou malo, le la ua ngai atu e mai lunga tātou o nei tūra Afiafi. Ia, o te vai atua le vana e no whanofo ma tātou whatutoa, ia e whamaruru atu. Tau ialu sau, ia ma tau wha umo tātou telefou, lua tau nu whaatasi mea tātou tala, mai Samoa. Me ia ni ava noa, whatalo whatu le tātou au nanga male, ia te oe tumetai. Alo le whalau Manuia, ma alo le tau ata i whi au mga luenga, e te manatu na utau wanga i tātou ina mawhanawhana uto New Zealand, tau matu ia le maruru sa whengai ma utou, e patu nei ava noa Tupa'i, whatalo whamai tātou Taunu'u, ia male au nanga fo i ore nei aso. Ia, malo, soi fua Tuilaepa Faafetai le nei tula ua mwhai fua in tātou Sanft-Levy i le mwhai fua se au nanga po tā Polokalame, ia whatalo whatu le mamalu o le Taunu'u i e o whaafonga mai le tātou Polokalame, so se tafo le nei ke lope o maua mai, ia me se fua ia sunga whawhiangainga mo lātou whatua, ia tamam tina mātutua, ia whapea fo tupulanga mai e sa i titi, tā lofa soi fua maua. Ia o le tala atu i peona e saunoa le tau mawhanwhana mātou. O le sofoi, le ala na po e taxi mai le melen tūla mai nei e te au. O ngā ua cancel fo ia Taunu'u trains ia mātou o malosi le vevela. This is the second time last week le foto tupu wa mata tia le vevela le nei au kilangi. Very humid maki ia le pipi o le vevela. Ia tulanga na ia talo sia ia awane i alu nei folaunga le tau te o le taimi o le tau maluru snow Fasa a ko au kilangi, that will be history. Talo fai. Ia pe e fōu whaalongo fo i Samoa ono ni sila ia mo ia o ale sama ai marurua lon tau. Au e se la
na te whanongono. Le si mea mataina pe o toa New Zealand pe tele na whaonga trains au whainga luenga a mesia lava leanga i Kairi City ma kurang whapena. Sao leo? Ia wa uia o te pu e pasi lua pasi pu e tai au ia na latu lole pu le train mai alu sa o ai Kaili City e connect mai e la le pasi alu lunga le ofisa ia ai wa te inei le atu le train station a whapea mai o le wa cancel ia train ia apala me o le Uber taxi mai no E whainga tā na e driver o ilau ta vale i taini me te ngarue. o le whaingatā i o le suenga o paka Okay. o le tūlanga na iai. Okay. Ia e whai fo i la le wear and tear o lau ta avale te whea lua i ai to and from le ngā ruenga o lau pensini ia on top of that o lau paka. Okay. Yeah. Malo. Ua o le tele o paka lai ai tai taulanga taimi nei ua sifulu walu tā lai le aso. Oh. Yeah, sorry. Yeah, Faafetai me sili fo yo lea whalongono atu ia le nei fo ia Taunu'u mane ia wa pi fo whalongono atu e whio ai trains ma whio ai tūranga. E fo i mea whapenga ia mātou i nei. E fo i pasi ai mai sa leo i kai le tauranga, i kai le siri ma le town mea whenga. Ia, mo fo pakanga. Anyway, ia, Faafetai o naua e whatalofa mai le tātou Taunu'u ia ma le tā au nanga Masani le aso ma le aso. Ia te tonunga, ia la tau ia tam ta upu Masani e ta te ia faisi umi foi o ta leo ai nei aso i mata upu ia e na mata upu ai pe el fatu tanga te ni mata upu ai au nga exercise e foi ia le malosi o fatu tua ma tu langa fa pena sta pa i mai ia ta amata i le mele o le standing orders ma guiding rules pe tasile mela ta matai o te sa fa pe o te tala noa nei ia ranga wa tele lo teimi walu i le mele na la fo meta ta ia tau si tau fa manino nai vanga na Sa fai se mato training an nele. Sa fai se training an mato tanga duenga ni. No wa ia nai nisi tamari i Samoa e fo watu tanga duenga. O tele i loa lai au. Tau i loa inua whaile introduction e whai mai wha Samoa ta lofa o lo ingoa. A e te iwa uma whai whalala wa o introduction. E wa tā lo le matou lunch, wo o te i le sawa le teine whapea mai, tā lofa Tupa'i. A mantua le na whaila o introduction o te le avea le swafa matai a Tupa'i. A ana wa tau sao i a Marchetta. A tau sau whai mai tā lofa Tupa'i. O le whata a tā wheilo ai. Whako, ia okay. E whako, o whe me te ilo mai lo e mo matai. A tau whai mai, o a o te mata le lua Polokalame ma Tuilaepa. A whapea mai foi la. O le whanova i atu whatano me Tuilaepa whapea o ela na malo. O le mata i lunga o lau Polokalame whailanga ia phone. O le whanongo. Tupa'i a tai ai le mea lea langa u tele ta mata ma tele ta tala noa Leo malama tatou Taunu'u i launga luenga tonu o lo whai New Zealand. O whea tonu o le art department, si department ale malo, o le a tonu fo i o tiu te mawhai. Morsi la fia le tatou Taunu'u, wha mole. Ni lei o te whainga ruenga ngā ruenga o le office. A wha Samoa ina, o le office o whainu mera mwha maumaunga. The Department of Statistics of New Zealand. Ia pe o ngā ruenga lea iai nei le fionga ia mulpola. Le sa e le maso ta inga ma le fionga le Minster. Wa o lana mtanga ruenga le nā. Sa a fio mai e fo i le CEO o mtanga ruenga i Samoa. Le foi la sa i le mato fata singa i nei. Wa se full fitu nei o tau sanga le mtanga ruenga. Wa fai si ungi tuainga li taia se. Malo le. Wa te le foi la so sao le la fonga New Zealand ia. Oh, of course. Tipi ma New Zealand. Malo. Ia, le na u sana alona tu u me ia o te tana wa te foi mai tai au.
O hani mta upu le na ta te amatai. O le mea sa ufesilingia e langa whatoa ria e mai wa umale ta Pokalame Masani Tuilaepa. Sa o tu fesili lo mawhawhau. Pewa no whātur vasolin tea. O au ai e se mea o te langona ina e tauna whaleo. O te le mana o e o tua so o langona a i whasoa pia i o langona. Mana tua ina ua tātou maua le tūlanga le case o Samuelu. Le sa wala au mo tai au e le i lava tā pena i prosecutors a leo. Le foi lana tu leva no te wala au le uli e o mai foi e whaatala le lava e le i atua le i tā pena ina foi. Le lana kolo ai loa tu e wala au ai ele adjourn ele famsino le fionga le li famsino. E te wala au le aso so ai. Ia, le foi lana te wala au fai ele mawhai lava na tatala mai tua i sia tali. Ai te whaawau whapese te aulia ananafi. O le mele pe whate ia iau. Ina ua break mai lo se tala mai Samoa. I le au le raid fo ila le sa whai e rimtanga duenga malo i drugs ina maua i marifa. Mana tua la tu tusa le lei ma le tūlanga o le keisa Samuelu. Ai man tua le keisa Samuelu. E le whape o stangata whasio tangata pe a fo i tū ngāni whasalanga ni son ngā tula fono ona whaia. O le awari ira to o lua whapea le na wala au lunga whamsinonga mawalunga. Ai e fo ini vaenga e o mai ai e tari lalo le office of whamsinonga whai tō malo. Le na mai ela i lalo i o le same whamasino fo i lea sa tango fiele le tūlanga le case o Samuelu. Le fo i lano na ia tango fia ina le case lea. A watu fo i FAP mai prosecutor e le Taunu'u atu ni whaila. O le wala to e tolo. Na to e tolo po ina i fo i le FAP i le huri se. A watu fo i le ai fo i ai le lavta pena leo. Le lana o te ngia i loa le whamasino i le au prosecutors. Whapea o le titi loto o le amai le whamaunianga o transfer mai whaila mai lunga le whamasino mawalunga. Anga ina o lana whi nau le lo ia o lo o tū mō lea sa yeson ngā tula fono lea. Lea na tatala lo i tua. Na release ai lo i nā ele whamasino. E o ni au la pe o lo langona lo te whiwhasoa. Talo whae ia Samuelu. I le o sa o le o tala whianga i le tūlanga le iai pe ASEA. Ona le na manino. It's exactly the same process i le i lava tā pena le ofiso leo. A o le fo i lawa o tūla i mai. La la mena le release ai. Pe o te tūlanga nā no whiwhasoa ai a Tuilaepa. Ai langa fito a maua mai a wa umata Polokalame le. I le vai aso lente anei. Ia malo wa le fuila e pio ta o umane ta tele u Samoa le ta tira no i fafo e sim Samoa pe fuila le ta watu talinga ma ta watu o le tula o na nafi o le aso na nafi la le na to vala winai o le fuila u ko e tu until when tomorrow A fuila man tua foi pena ta faso no wa umanta ta ndonga le weekend. Mantua le whape mai leo ina le no whaetur vasoling tea. Oi o le atu langa le waiai. Ua leo le ofiso leo e wha mamalu tu la fono. To e wha masino le ofiso leo o le jurisdictions ngā le judge a le justice. Ua to e fō mai fo ila le ofiso leo. Ona o le na tau sanga ona o Samuelu o wha manu alia. Piem whaina ai whape mai le ai le a whaina. E na olo na taringa la e le se a whainga a olo mana o mia Samuelu e le ofiso le foi il falmai le la na maua le tala whapea o Samuelu o levana iaila na appointment e va ai le fo mai longa ngase le o le epileptic fits le la whapea sa iai se appointment sa whai o sa iai se appointment sa whai i le asolulu ai o le maua mai le foi le press release ele i o Samuelu i langa CT scan lea.
Le la whapesa fisiringia wa le wa ese whamasino le wa o le fionga i ata lasa atoa. E. O le la whapena fisiringia la ele whamasino. Yeah. Pe ASEA le tūlanga o le o Samuel we e whailanga CT scan. Ai tali le prosecutor whapea. Na ole leo e ave Samuelu i le official fan mai. Ai atu e whapea mai le health officials e le aise appointment. Lea la ua toe tolo pō ai mō tae au. A ua whaatonuina la le whamasino. Ia o atu tae au ua umana whai le CT scan a Samuelu. E le langona i le whanonoa. It's every ankle le tau mawhai i ai se me ina ia la vea ia Samuelu. It's always o lo iai lava ni me o lo pui mai e le mawhai na sao. Ia le la ua whaatonuina e o i la tātou te iloai. Wala ua whaatonuina le whamsino. O a toe tolo i la sos 5, which is tomorrow. Ia o ti ai wa umana whai le CT scan a Samuelu. Tupa'i e le titi whaale tonu le ua mori mau le Taunu'u. Ai o le tūlanga fu le o le o tae au la le utu iai Ia la sos 5 tae au. o le aso tofia o le aso tofia o tō le aso lulu nā So lulu na o tau. O le popo lenga le iei Tupa'i. Ona o le tama. Na uwharongolongo ne le la le Polokalame le tamita i o maina. Maina. Lilo mai ava i. Lilo, le fionga lilo mai ava. Pei o nei tau whamanino i lilo mai ava. Fo i le mafuanga e lei ona tau fiofi ma maule o leo. Ona pei e peisi lunga le umi o sue. Po le a lava le tua inga. Ia langa o le tau tena nofo i atunu te tele. Tupa'i. Ia pila o le nei atunu. Fto ale mawhai ana pei o le tangata. Ina ua matua i matuia le tu la fono. Wana solia. Ma ua au mai e whatonunga e le mwhaina peo. E le mwhaina. A se whautala i le mea lea. Tusa fo i pe po le wana su tama. I le i mawai se weapon. I le i mawai se i le iaisa na solita le whapeo o iaisa mea fo le pato le mea le masar saloi le Taunu'u. Ai mai se ata tuni no fo i Taunu'u i whafo. E manino fo i tu la fono nei Taunu'u. Se ia vanga nā se sori tu la fono ua matua le e le whatangaina le pale. E le mwhaina pale out. E wha masino mai, e wha au mai e wha masino. E wha peitai. Te le lola po ai le ta fia le pale. Po leo, po le wha masino. O lo manino le tali ale a fo le prosecutor whapea o tau fiofia leo. E tau fiofia leo. Which, au la ia pe le whatutusanga i o cases. Ia pe no fo mato e Fasa o ma fo. Could it be ona o le lei o le fina o le lo i o lo tu mo le tangata? Pe la le case o le au drug lenga raid. Le sa fina wina la vaele ele loia. Being wo umatam whainga loia wo mai present the case a mai le client. I ele ready leo. So that's not a problem ale clients po le loia. So that's why le fina wina. Whape wha la malo sil fina ale loia lo tu mo Samuelu. You know, I'm pretty sure there's pe fona ta no mo ele o ta o ni whamasino le o ta o ni loia pon ai o le ta te tam whai connect your dots ina ia ma wai se au te lenga po le ala mele tu lai mai a lo manino o le ta fiofia leo ele mana leo ta ta lai tu Samuelu. For what o le mo le ale mafua anga Tupa'i I saua I laua le vai le mo le ale mafua Tuilaepa, if you ask me, I'll give you my honest opinion. Leo se loia, it's common sense. Yes. It's common sense. Ele I commite Samuelu se crime. Ele I committing Samuelu se crime. Only o le tangi
A le ali faipule ia limong. Ia. Ma le tamaita'i lena tā'ua Samuelu lona ingoa. Tangi whapea ua whaaleangaina o la tamali'ianga. Ia e le ale i tū na whaaleangaina e Samuelu. O lo a mai manino lava le molimau a le atali'i. E lana te iloa na ia le teinei te tonu o le Vale. E na te le lopo ai. E ina ua wheloa i lama limoni. O limoni ai na ta ua le ingo o ta maitai lea ia Samuelu mwhapea. Le tupe na awane e ta ua sesi ina ia awane iloa ia. Ia, o tūlanga na ia. Wa pe e pauna al molianga le moli ai whape o le defamation. O le Ona le... sina me Tupa'i. Ele o le vaenga o le mori mau. Pe se vaenga o le mori mau na ta ua ai le ngoa lea o i ele ngotenye. O le vaenga la o le mori mau. E te taula o na ole o lo sa ili le mori mau lea. Pe sao. A whailo la ele sao. Whato a mori, to a iloa lola i ele na. Ua whalenga ina e Samuelu. Pe tai. Tau te leo wharongonongo toa ua whaise sa ilinga leo leo. Pe na o leo ave Samuelu o le sin nen whamatala e Samuelu. Na tū ai talani o le maa. A luatu ta vale ta milo mai. Na iese te mi whapena. Na o leo e ave e tusa ma le latu te ena o le mori mau. Ia o tūlanga na whawhela. E no fuma e mawhau whare mawhau iai. O le whapea mai le leo e le lava moli mau. Ai whawhela na whai mai e le lava moli mau. E le io e whaatino ia tūlanga. Wa o ene te tauna lato o e whaatino. E estimate e lato le to ai ngā po whele i tūna sa wari. Tā wale o whe. Ia e le mai loa tātou le nā tūlanga. Waila lele i whaia o lato tiute. A tātala noa pe mea ia mna o ngai te nofo New Zealand. Lau te nofo Amerika. O atu nu ue whaisi a pia le level mea ia. Na iei se teimi tātou wa ai atu o toso se barricade tape for a day or 2 days or even a week. Ai vali e sa ili print. Langa o ai pa o ta vale. Mantua foi. Ia o nuu nei tātou te iai. E esere whamamawhaina e leo tūlanga o whalawe whapea. Ai mai se o le hit and run. Which is, e lei whapea o tātou wa ai atu ua cordon off le vaenga le na tupu o whalawe. Wai te tauna tapuni ese e a foi le malo leo ia le o ngā ala le na tupu o whalawe. Ai o e whaia la to susuenga. E le i o tātou te le iwa ai ni nā tūlanga o tu umailunga. O le mela nā tātou te whesiringi ai. Ia peo na whai atu. Na o le tangata e sosol mawhau na te le lofa wasenga. O le whapea mai lātou. E le lava mol mau. So it's simple. They haven't even been. They couldn't be bothered. E o e whaile sa i linga. Tupa'i tā mai le a foi le tau lewa po le informant. Na whao ngai leo le tamale i le tele o le foi la na u wharongono tōne la. Pe o leo atua ia i tangata i tutonu whapui le lama tio le ola. O le tamale i tutonu whapui. O leo pe atua ia i tangata na a fia lato cases i le ngalue ngā Sam le na whasoswania i leo. But here is the thing Tupa'i. A fai o lea na whesosoani le tama lea ma foi. Ma lango ina ma wha maonia leo ia le ngā luenga le tama lea na lango i le latu ngā luenga. Se ala ua le wha maonia ia le mori maua a Samuelu i le taimile nei. A whotulanga na le tātou te whesiringi ai tātou nei, le tātou te whafo. E mā losi ala tu la fono i whaalawe whape nei. Le la tātou te whesiringi ai. O whai atu nuu nei, ai ese eyewitness. E a watu lo le eyewitness i te tonu, tusi langa moli mau, ia na taatiela, ia ai se i wha solo suenga ma mea nei, ele i oi se tūlanga whapea na whai ia Samuelu. Ia o le mea whai la leo te whesirio, mana ia i o le points lena e mai hapea o le au se saunga le mua Samuelu tono whapui o nisi o pangota, o la tau nei lena no fosala nei, o
o Samuel. Well, O le fesili lo te fesili ai ni Tuilaepa. mm, Faafetai na i loa e pangotane. yeah. O Samuel was the informant le na mawai lato. The only information, the only people that will have that information, and it should have been kept confidential, Yes. o Yes. le ofiso leo. Kei Mm, whala le mea le sa o whaasea atu ai ina wa mai e se nusi pepa. mm, Le taimina tau sa ili e Samuelu. A mai e se nusi pepa. Ua a mai le profile o Samuelu. Mai le taimina iei o na whaasalanga sa whadpuipui ai ma isi me sa no salai. mm. Whawhewhena maua le newspaper nei le to inga whaamaunga nei. These are confidential information e na le matanga luenga leo e iai tonu. Mm. O ai la le tono matanga luenga o le la to te liki inga mai to inga whaamaunga nei. O le malu pui ai lai I ma le saunga le mu whaamaunga tangata. Pefa pe te alwe awe sau tangi, pefa pe foi I e sau sala na whai tono. O loinga to inga mela le mawai to tono lo ofisa leo. Tupa'i lea ua tātou whanongolongo lea ua mai lunga tangata ia interview pe le. No mata fui nei, no whai tau ana nei one of the fake pages. Na ia au mai ai e le toe te tala ina, o le ua au mai maa losi le tala. Ua au mai mauti noa le tala. E le toe te tala ina I tua Samuelu until the 20th. O la ula wha longo ma la u whai tau. O le mori mau ar tātai le to tonu. Le to tonu o mea ia. Se tatou baba aila. Pe sa o la le tali le tala ale fake page no au mai. E le to te tala I tua Samuelu. O le pe o le au mai pe a ngai mai I supporters se o le whapea. Tau te tali tonu le tala e le to te tala until the 20th. La la so mafafau le atu inga. A whai wa mana tua lo o iaini masa salonga whapeo isi fake pages ye e tūlai mai. Mm. Le tele na lato au mai a me le tatau nei loa le mamalo le tunu a. Yes, yes. Which is o le whapea mai o nisi lava I tatonu mtanga luenga leo. Fake pages here. Io e, o le iele tala le au mai whapea o lo o iai lava nisi tatonu mtanga luenga leo. O le la tau te whaonga ina fake pages nei, le a mai e whafo. Ia o au ia o te tatala wara a whaila o le tūlanga na wo mai. We whanwele uwhangale pālangi, you don't even know what you want to wish for because I tau le tau mai tau mai ma le tau whai tau whapea oi e le tau te tālai tua. Le ai, o lo o si la fia fo I e whamasino, le ami o tono le mea te tau na whai. Mm. Peila o le whaatanunga le wa avele e le whamasino le I le malo ma le prosecutors. La ato e tolo le case o Samuelu, le aso tofi, le aso solima. Mm. A io o atu wa umana whai le CT scan. Well, you look at it. A whai wa uman whamaunia se appointment. Why all of a sudden o atu le officer whalmai wa le se appointment? Yeah, So oi. o New Zealand no u whanongo ai o maninoa tenile o la a whaila o leo na o Utah. A whaia e le se appointment. Le se appointment, oi. Le se appointment set a pinga se appointment. Ai a whapela o le talafole le Tupa'i a whapela I o Samoa I o Samoa. A whapefu I o e le ma whaila they can he see the doctor without an appointment? E mana tua. A whapese emergency le alwaku le e ni te le whamasinonga. E whaila nga ise whainga fule le ai lord for my without an appointment. O le mela na le te fsiringia Tuilaepa wa mantua ina wa ave Samuel wa ile mai, le whapena wa ile mai. Yeah. O le recommendation le ale mai e whaile CT scan. O ngā e a whainga le talinga e popole I a whainga le ulu. Le na leina o le recommendation al mai e ave whaile scan. So a whai e recommended mai. E le mwhainga alu Samuel e whaile appointment.
o mea na e whai ele fōmai ele e whai ele patient. Yeah. So he can see the doctor without an appointment. Bottom line. You think so? Ia mantualanga o appointment o le melo CT scan. Ele whapea na whamel fōmai e sa wali oi. That the only way is speed up by appointment whapea. O le recommendation al fōmai e ave e whai le scan. Whaina e alu e fōmai without an appointment i sesi mea. But when it comes lai manuanga whapea, e whapitoa na o fōmai e mwhainga whaatope ina le whainga o CT scan. Lana e whapea ngai nei New Zealand. O whapea ngai nei New Zealand. E lato wa ai lau GP, lau general practice, e whapea mai, okay, you need to go and have a CT scan, which e alu lai whai, you have to book in advance. The only other way in whai ena whaatope is a wakule urgent recommendation mai le fōmai. Ele, pe mana o e mase, Ale whapena o ma le leo ai atu ia ele i alu Samuel o le leo na whaile whiutanga i ngā whapea e atu e whapea malwhalmai ele ai se appointment. Ia a mantua le mantua i la songa fua le sa iai le li poti al fōmai o le ua book le appointment mo la solulu. o le lei, Manuia. Tupa'i, tao le mea lea lenga o lea lavala e fesili i le extension. Le ua nofo le tamale i totonu whaipipui, and yet, e leo se tangata sori tūla fono mamafa. I le se fasio tangata. Pe o le ua kampea tangata i le tamanafto a mai na ua mai fafo. Ma ua mwhaina bail out. Ai pe uma po se ale fasio tangata. Io le case o tamalea. Le whanonguti ai. But I hate to agree with this. O le whapea, wala na tauwhi umili tama i tonu. Ona o le distance lea na sue ai, o le umili na sue ai leo. So what is that? Is that a crime? Le umina sue e leo. And during that period, ele whapea na commits a crime. Be na talepe whale po le asesi crime le ai. So Samuel was in hiding for his own safety and his own protection. Pe Manuia le mea le tati tala noi, mo le i ave se malama anga i tangata, lango le fesili. A whaila ele i committing a kama se crime, and yet they still keep him. Mana tua foi len fai mai ave i le juvenile. O whea kongu le mele i ke mingi. He's still in the juvenile. Ia, pe o lea la tati tala noa Tupa'i. I o ta ua opinions. Ele whapio ta uni lo ia. Ele o ta ua fōlele. A whaila o manatu lo ia. E keep le tamalea. Ona ua umi o na sue e leo. O le ala le tua inga o tua inga a le tau te loa. Ele eise crime na komite tama. Ele se fasio tangata. Ele o se ngaoi. Ele o... O le meta te whiawhisi lela Tuilaepa. Ia, ona mo ta ua fo i ta malamala mai. O whea la le vaenga o tula fono, o lo o whaapea na spela mai ai. A umi na su e se tangata, e umi fo ina ta ofi te tonu every month, e le se beo. Ia, e te lo e Tupa'i. E au ngā le tātala noa le, tate tiro tua. What do you think? Do you think somebody behind all this? Oe tia uia Tuilaepa. O te ta manino atua, yes. By the sounds and the looks of things, somebody's in control from outside. Yoi. Samoa le Taunu'u e. Ele le yalo tau whaafonga mai. Ele le yalo ta o lea, we are all in the same boat. Le kau ki kilo uma il whaafika uri le o lo tūlai mai. But le tau te wha aia i o Samoa, ele mwhaifu in tātou whaalafi o Samoa stama i a Taunu'u. A te taunu malama i a le tātou a Taunu'u. A whai o lo tatununga le Tupa'i, there's somebody behind all this. I think so.
Mantua foi Tuilaepa. Mm. I le saunoaga a Tuilaepa lea i Samoa. Yeah. Le whapea. Wa tatau I leo wa umana whai I leo le tala lea a mantua. Le taimi nei e le o toi ei nei e te tonu o le se a foi se tofi ngā min star o sana portfolio tongo le whainga malo. A le whapea mai, wa umana o na whai I leo. E o esa ili mai Samuelu, ne I te wala vea se pulu whana la uli. That's a wild accusation. And Le ale mea o le a whai e le fionga la uli mali e toa le to e ngā tūlanga. O tangata o loo lātou tamwhai ina ia uphold le rule of law. A le na whai le tūlanga whapenga, le tala na lafo. O le ala me wale mwhai ina na loka ina ila ia Tuilaepa defamation o le whaalanga ino tamali yanga le fionga Minster. yeah, Tupa'i, if that is the case, there's somebody behind all this. O whēna o iai le powerhouse me atoa. O whea o le fwoi whawhawhunga mai le kapeneta, ma le whainga malo. O le ase tu langa ua tatau on the jump in from our own opinions. Yo, ke lo whai aku a mea, we trying to finalize pe watu. Le o ka right sile ka kikanguai. La le tu langa a whai lavala o le ua manino I le Taunu'u e iai le tangata o lea na te controlling atu ni mea lea ma tau to tongi ni Tupa'i mea nei o whea o tu wane malo. Ia pe fu na ta a mai ele ta Polokalame le vai aso ua tuana I Tuilaepa le fu isa a vele tu ua lalo le whainga malo. A tanga I fu ia ua leva wa umi tele nei mata upu toso whapau tolo. Le wa tolu tausanga. Tolu ne tausanga ia a pelila tausanga nei a le nei lava le e se Taunu'u nga le lei. E paula le o le awala. E tatalo atu I le whainga malo le fionga te maitai pale mia malana ka peneta. Ina ia whaia se fo ia ne whawhitauri se tūlanga wawe. Onga ele o se mele lei. Ele o se mele lei ai maise o le alo sa mola na talinga malo. O nei wa tele ina ofi atu le tele o tai o isi atu nuu. Ele ngata o le whainga le talinga malo. A o le tele o le Manuia le wasa sa atu tutonu I Samoa. O le wo malanga tua ia lefto a fo I mai le malanga ale sui pale mia se o mātou atu nuu. Ia te le fo te mau a inga wasa sa atu ia Samoa. Le fo ifta umana malanga atu le sui mai o le malo ia pani. Le fo te le tupu wasa sa atu a wale le o onga le o tawina o whanau le universite le tūlanga whafoma I no this. E wata tauna I se tūlanga o ma ale tele nei mata upu wa tele tamadi yanga wa ta wale ai ma whaaleanga inai wa tauna whai se vai fofole nei mata upu. Tupa'i tele o whainga, tele o taringa mārore nei ele vai asoren te nei. Le fui sa ele tō whamata ele aware I ai le tō sui pāle mia I whawhita auri lea. Whamata ele I tala noa I ai nisi o le mālo. What is really going on in Samoa? That's embarrassed. Tuilaepa. So se whainga mālo lawa. E iai lava lana matanga ruenga mō Taunu'u le I vai whafo le Ministry of Foreign Affairs. E mantua. O tātou nusi pepa umalai Samoa. O whaalawi loa inga o me tutupu I tono Samoa. Whaaperetania. So o Taunu'u manei o lo ele interest ia Samoa. Lo whai pāanga matatou. O lo lato mawainga mantua fo lo I lo ofiso o New Zealand Samoa o lo ofiso o Australia I konsula Japani konsula Britania lai ai lato sui Samoa e maua e a fo ia Taunu'u nei e diplomatics nei e maua le lato le daily newspaper update e lato me tutupu tutono le Taunu'u so no doubt wa malama ia tangata I whafo I le mea tūla I maisi o tātou Taunu'u. So it seems like o le eta o totua ia Samoa e fofo a Samoa ona whawhita auri. Aioi. E Ia tau. pe o le tūlanga la le nā moni o lo ta oto lava ia Samoa
fofo ala mea sa mo i lātou whawhitauri. Le tūlanga la nei, o leo wa tatalo tātou nei o tangata anu Samoa. Tātou tatalo tātou whainga malo ina ia lo whangia. Tatau na whai se fofo ala mea o le nei mata upu. Wa umi telo na whata milo ia au le tūlanga la le iai. Paula la wa Faafetai. O le wanga il whamasinonga telo o mea nei. Wanga il whamasinonga o langa wa tatau. Wa lewa na tatau na il whamasinonga 2-3 years ago. Finally. Yeah, it's Right. finally going through court. Ia, au le mea tau fo le Tupa'i. Ia, pe o le whai tau a le Taunu'u ua confirm, o yese confirmation o le ao no tūla'i lunga le na urua i Masalomia. O yei ua confirm mai i le Taunu'u o le atula'i i oe. Le number one suspect, ia ka o ia wapi o le number one suspect tale na iai. Yeah, mantua fo i Tuilaepa. Pei o le mele le fatoa manino ai fo i le tele o le malo le tunu. Ai mai se fo ia a fionga minsta i tono kapeneta ina ua tali le minsta o leo. Ua ia talia ina le ne whai unga alana matanga duenga la leo o i le whamsinonga le case o ngai le lava mon mau. Pela le te ia o mai le toa tele. E mantua foi. Le no nofo nisi fo i raka peneta o lo o iele a fianga le mea nei. Po le ase tala mai le minsta a ele o iei se fesota inga. Baba la lata le minsta i te tono raka peneta. Ia mawhai ina maua se tala po whiwa anga i Yesu esu e ngā leo. O le fato a wha maonia inu matali. Le la wafto a mawaila le tūlanga whapea. O le pe o le tali mai le ale komsino leo. Whapea mai. E le mawhain walenga le mōlia i a pai malawhai. Ona ele aini tangi whasanga i a lātou. Pe vo le na fesilingia e tusai male. Tūlanga le a fionga i a matimati mai vasa, le fionga tupuola matimati mai vasa. Le na o sa o a whapea. E le ai se tangi o whaia. O ngai le abatua se tangi tusia ale tina ia matimati mai vasa. Ia pe whala tūlanga le i taupulpulenga le fionga le a minsta i e to alua. Ia o le nei lava sa ta tia se i whai po whewhai ele le tūlanga leo le su enga malimoli maua Samuelu ai le aila. Le la pa a manino mai au whala whapea na ua ele tūlanga na whaulu tangi. Ia e mauti noa loa lai whaulu ni tangi. A fionga minsta ia whapea o inala le la tūlanga taun tūla i le suspect. Wa le fo manino mai i le whatatanoanga ma le tofino tu au no des. Sa tali ngā si o lato a inga se tala mai le ofisa leo po o whea ua whaianga iai suenga. Ia ele i whapea ua a watu se update leo. O nei le sono na sen mai ele tangata i e te awa o sau malinga luenga. Se whatatanoanga ma le fionga ia Fontilia Turisi mai Australia. Le whapea sa interview mai ei lai Fonti. Ia mantua Tuilaepa le ua vevesi le tunu whapea e lua Sam le tupuat whala velave le nei. Tateo o e munmuri. Okay. Ona pe whala le winga la lautala. Ona wa mai le tali tu whawhine a lea fo i tamali i wa whai ilangi lan wholaunga. E la ao o fo i le tūlanga a vese la tautangi. O ngai o inga leo sa whai. Ia ala angata inga swam talanga pe awhapeo o iei le tūlanga na. E tateo o ina, mana tua hoi me whiwara tuspa i a Ruta Samuel mo Samuel Welua. E uma e foi whapea wa lua pe tolu ni urupo. E sa o kala whawhine so le na o mea whani a mea ie e tūlai mai. Ia. O le si ha mea o te whia Tuilaepa. E selo o whaano noa i le o te whaingoinga o le maota o ti Apollo.
Le leiti o le me Australia nei le tae au o whaia wale mele na whaia sia te mari I te mai tai le mato ofisa wa whailau ia phone e palaka lau telefoni a o whalongolongo ai la o ka le sau wale ale te mai ta I le whasala lau mai mato le afoi me tonu la lea ia ui o te whaia le tala me leanga mo me o Vale tu loa tu sawa tua me leanga mo me o Vale o lo o manino le amainga o le whatatanoanga a le tofine o tu au. Whapea, ina ua Taunu'u ato lato mātua wa awe le whalmai lato sa whaatari lona tina o le tusa o le taimile ua le whalemai tu au. Sa whaatari ona mātua se ia luatu le whaife au e whai le whai ngā lotu I to tono al whalemai ai le avetu au tono al whalemaliu. Ai whaafonga o I la fonga ia walau. Ua lau mai le tina o le ato I ngā tina iai oe o mai vasa I you know, me leanga mo me o le Vale le I whaalongo le lei lo o manino le whainga o le interviewer to fine a mai sa o lava o totono le whalmaliu ino po e mai le ata o le whaapulo le ia awhaipai le ana fisilingia e ta oiloa ua maliu tu au. O le whaatali le tina se latu whaife au e whai ngā lotu I le outpatient at whalmai whatoa a velo na tino maliu I le whaleoti. A le nei wasau nei la fonga e sele le mawhauwhau. O le mea sili na whainga tātu pai. Ua tā lofa si a inga e ana le na maliu. Ai whai tau fo lai fake pictures si ana whaaleanga mai le a inga. Oka sorry. Oka, tate e maniti o ta tino lo ta whaita watu a. Ai whaasanga I le ngāri I ana le tamana maliu. E se le whinga tau o loo iai mawhatianga. O mawhatianga I le mwhaina ave ASEA e whaavavau I nei mātua I uso matu whaafine o tu au. A o le watu e whaapopo atu nei la fonga ma. You know, tā lofa I si a inga le mawhatianga loo iai. O te manatu ai le tala noanga I le mea lea, tu e tasi sta pai I si mea si Tupa'i wha mole. Lenga e te lea fesili na fesili ai I le, tu e tasi se ta manatu e awe le mea lea, I le umi. Ai sea ua umi ai o na tau fia, ai le I commit se crime, e a fua foi I le umi o sue, they were for sure, they were looking for him that long without the crime na committee kamalea. Mantua foi la Tuilaepa. Unless or the few was a crime. Do you think it's a crime if you was It's not a crime. Na ole komisina o lo I le taimile nei wa I sana tula pono wa pena le ai ole meno tau wha lo atu Tuilaepa ona ole tulanga le whaapea mantua o le whaamamlamanga le amai le fionga le komisina o leo ina wa fisilingia le autu stala o le ale toli ngā tula fono le ua tau fiai Sam ai whaapea mai, o lo I el malo si anga o tu la fono a leo e loka I Sam, ona o le tau whaaleanga. O tau whaaleanga. Le lan tu fisilingia. Ai o tau whaaleanga ia ai, o le eyewitness. Le la ua mimilo whaawinga se, le tala sa tau e Sam, o le eyewitness. A o le la ua tangi mai ei la ia, le ke mongi leo le ala. Whapea mai, ua tau whaaleanga tua ia. Wa whaongala leo whape e moni. This is how I vision it. Ua whapea leo e whaamaoni o ngā ole whaipule. E sa ua te lele tua inga leanga o ia no this. Ai whawhiwhea le ai ata tau a Sam. O le tau tala ia le mena wa ai. Le mena tūla I mai I lea. Ia e iai ni tus tu singa. Iai ni tus tu singa whapea o ni. Fetala noa inga I lungo o telefoni mawhai. I le wā malimtanga ruenga leo. Le la whapea mai ai. Le ta waila mea na whatonuina la tau e leo lo I tua
e whai anō des, na le ta ue ni ngoa pa talo sia nei mea uma, ina ia maua e ali leo ia mai se maua e le lo ia, ina ia pau ai ma ina ia tamu whai e tu whatasia, ia me ngā lulu e mwhai ei, la le challenge la le ASEA mi tūlanga me ia tutupu mai musu e tau whailo atu te leo mea, wa teimi nei tau whiofi mamau a tātou mōli mauma mea pēnā, ia wa teimi nei le la ave e whai ele ngā due ngā le lo ia ina ia mwhai eina whai le challenge o le keisa Samuelu. But tūlanga na iai, o le whamamlamanga nā le minsta whapea langa wa iai le tangi whaasanga i le tau whaaleanga Sam. Ia o ta itala ia titilo iai, e leo se tau whaaleanga o tangata le tau tala sao i le mea ina vaai iai. Ia ua whaela tala whaela lea, ua le sao se, ua le tala le ua le saa se vai, e sa vali se selo sa vali ua silingia o leo. Ia o le mela le tūlai mai nei, a whai o se mea na e vai ai, a e moli mau ai oi. O la tūlanga iai. O la popole la tangata la le mwhaintau te tala. Wa e te wa o mai pe o tūlanga lau tupu ia Sam. Ia, ane. Tupa'i se o whaitau atu ar fesili a pani ani le o mai lunga i. O lau fesili whai pēa. Whea le a se mea o whai ele malo, not the court, not the parliament, not the head of state. Government has the last word. Active emergency status, ignoring public concerns is a crime itself. Yeah, what do you think? O te whamu ia le manatu o si sui lea. Pēn o whai atu fo i le sa ta au mai le vai aso le na te ane le ta whatata noanga. Ua umi tele nei mata upu. Ua toso, ua to tele, ua whaaleanga ina o lato tamari yanga. Ua tatau, the only solution i o le whainga malo. Yeah. O le awhionga te mai tai pale mia malang kapenita. Fono a lato, wa tatau na whaisi. Pe e nao le whai unga whai to tasi. Wa tonu mai lau tala le Tuilaepa. Ana tu o mai o le taimi o le sa tūlai mai. Wa lewa na whaila na pule to tasi. Whai le whai unga e whai. Tupa'i le lava o te teimia o te tau Polokalame. E le tau le mai maualu teimi o e sasa soro i istangata. Langa o le sau whai i le amatanga o mea uma. Te tari tonu o Tupa'i. Ma ai fo ila na tala le ave soa i le palemene. Fa le tonu tato o le court. Fa le tonu tato, le foi fai le fonfetalai le tala lea. E sasi me lor fonfetalai le suli mafe le anu mai le famison e to tongi e to e ave fo le court. O lea o ai o longa mentality lea. Lea o tato vai e le case lea. Lea o tato, e te wa ai fo ila e o fo i tatara noanga lea. Ana whapea o lea tūra i mai manole i le Vale bia ma le paua o Samoa. E te tali tonu e a apa mai i a tātou nei whafu. Mōni lava le tala le whai atu. Le whaila o tātou wa vai mea ia. Tau te whio e whi alo whai solo. Nāna o whisili atu e whai mei. E sa o le lei. O ia to tasi lei tua o mea au toa lea. Ie mantua fo i Tuilaepa. Pei o le mea wale ina whai se manatu whapea. O ia le reason means star o leo. Ia mantua wa lewa na tūla i mai le foe. Ia tūlanga le iai. Wa whapea. Ia le sa whai mele whatanoanga whapea mai se tasi fo tamari i sa tauna. Na iele le tofinga le komisina e whapea ma tamari. O te lefia komisina langa o te lefia susu. Ia tūlanga na tūlau tāmo. Tūlanga le, wa peo le mele le sailoa i le telo taimi. A whapea o se leo lon, tusa po la lo wha maoni, e te le whaia me mana o i Tuilaepa. A whapea le vai ai i lo loto, e te le mwhaina e te e iai.
He will control you. Ia, e le whaaseina le tala, but o le mea le turi e le atunu. Why, where, and when. E te tauna tari whisili ia. Le at o ai tonu ala, o le mea le tatanu. A whai la o leo o tātala no le fiafiri nei, e iai le tangata le tua, le tua mene, o le whisili la, o ai tonu la tangata le tua mei. Ia nai te sila fia Tuilaepa. Ia au ia. A watu sa o alo manatu. Taimi le nei, peo na whai atu. Wa umina toso whapau tolo le ngele nei. O le taimi nei wa e tatau ina whai le pule whai to atasi. A le tai al malo. Ia fionga te mai tai palemia. E le to iai ni leo, e po afo ni whapol kiki po ani whainga wha a la tua lo whai e tutono mtanga ruenga. E whai le pule whai to atasi e la fionga te mai tai palemia. She calls the shot. Tupa'i, Samoa whaafonga. Talo sia o whaalongolongo mai i re tamatai pale mia ma le tatu whainga malo. Leo wa watu sao le fina ngalo ma le manatu o le mapo te kalame ma le onanga. Mo o mia le step in, ma le step up o le malo. I outou tiute, wha le malo, ma lautou decision making. Pa mole e te tau ono tatu baba ai, e lavea i le tunu la umi. Ioe. E aua foi ne i o mai ma whapea o mātu tau mwhai atu e whatope tope o le mālola le ai. O ngā luenga ni e tātou te tu watu whautuanga, o to atu wha au whala i au tafa. Lau fionga tamatai pale mia ma le mamano o tātou whai ngā malo. O le upu whapalangi. Time and tide wait forward. For nobody. Yes. Ia, o le popole ngā le nā. I oe, o le mātou nauna watu e support le tātou whai ngā malo. Aua ni i whaia ina lautou whaatatau. I le tangata tō tasi. O lo tam whaia rule of control. Ia le tātou nu. E te langonongo inga le tala le tupa. Se lau 5% Tuilaepa. Ia. O le tā message ngā ua sent. O le tā message ngā ua sent. Ia tā rusia, ia maua, ia ma whaafongaina e lo tātou Taunu'u. Ia ona tapa'i mai lola, ia le si mea i le mea lea, i le wha umi na loka tama lea. Ne ai Tuilaepa. Tau mai lo i le mea lea ua mimilo le mea ua lua Samuel. Lea ua lua Samuel. So far, lea ua tua ia o tātou ana le au mai e tonu le latu e le tau te le tau pailanga tu lunga. E te tonu le si Samuelu lea ua tune mai. Tuilaepa langal me leanga mo meo na matatano ai nei ma sio mātou a inga. Ta whewhe e lo o whai atu lava le pepelo, whawhai lungo lesi pepelo, whawhai lungo lesi tau whaleanga. Ta whewhe ta marianga, ma le mamalu fo o sia ta mari wa whai langi lana wholaunga. Au te Faafetai la fionga a fonti turisi. Lea na whaatatano mai ai tu whawhine o tuna Samuelu. Tuna Samuelu. Ana nei. Tuna Samuelu. Lea a mai ele manatu o tu whawhine. A mai sa o le lamo li mau. O le la tua ngane. Ua leva na ngase i le kānesa. Ua leva na whaata o tolia le mai o le cancer. Ma whaapea mai. O le tamaita a Vale. O le tamaita a Vale lai titi. Na ave teine Samoa e whi avea i ele mai o si o la tua ngane. Lea lai whapea teine. Na watua leo ave mata a Vale. A pia le wha Yesu suenga. Ina watoyo i Samoa teine ia se te matau sangaren tenei. Na wata fo toi fisilingi e lo fiso leo. Ai whapea mai. O lo o whaatali mea a mai New Zealand e po Australia. E wha Yesu suenga. Ele i ropo la suenga. Ala mafuanga. Ele i whapena la vea i se pusi po se maile se tulou. Ele se tangata na la vea ele tam. It's only a little car. Compare ile tawale te lele. Le pena whaafonga fo ele malo le Taunu'u.
i le tūngā manuanga o le atali'i atu au e le mawhaile ana la vea i to inga ta'avale la titi le alo manino uma le ta'avale le ini me whaleanga ina o le ta'avale lea le lana whatano mai atu whawhine o tuna Samuelu le saonga le swafo sia tamari o lo ta manino mai le ainga o le lato tuangane wa leva na mai leva na whata o torielo na mai le cancer le la wa maliwai a le wa tau le wa feta wa inga o Samuelu na oka se le mafau o nei tangata fai wa matua i fai ma le mautinoa le pepelo o no lea o le whaalafiinga o le tangata wa sol tulafono ele o le Samuelu na leo te whaalong leo te wawai atu pe o le inga mai a le lungo le o le whapea o lana matai le ala io e o le ta o teine ia ina wa amaile la Faafetai ma ave o la alofaanga i Samoa i o la ainga ma ave ai la le alofaanga le fionga ia ale le ngoa matua ia ale o le ainga o ale o le no faitau i le no faitau ana nafi ai tali mai le fionga ale i le nina fonga na fai e le ali i le o moli o le la tali mai e la ale i awale ta ua atua umaya ia fai pule le fast fai sao tom ta upu i le meo tulai mai ai tali mai lor tangata ia ale ma le mafale ata o lo wata li i le na ua faa le angaina le la fta o faa manino a neila ina ua fai le interview o tu faa fine o tuna Samuelu wa mai e la le la faa soa ma o la lo faanga i le lato fai pule ai ne tau songa ia a fai lau tele i matamata i lapa te mawanga se a fo se fatata noanga ma le fionga le ngoa matua ia ali o tele tio pe a whapea ua a mai se langona ti ngā o le fionga ia ali ona o lea ua te ia fo ua nini ai fua le nei tamali talo le wha au fiu fingo le mea le angasala le nei Tuilaepa mai Tupa'i o te lola e le la titi la keisi le lau titi le foi la anga i mai le ainga le faise la kolo su ia na mai sa o le tina a fai o tūlanga le nei le watula i mai le ai se mautonu ma le sa ona fai ia mali e mai le ainga o le tūlanga na la anga iai e leo se tama i mea o mea te fai atuai o a uma nei pepelo na fafau le la atu a matanga nga i mai e whaasanga tau mai ia la tōlo o fai ele ami o valea lea so tangwa e batulunga le ia le ta vale pelisasa ma naia ma matango fiel Polokalame ai o sautu ua lalo ua uma ona saunoa le tamata i pale mia o lo ti ngā fo ia ona o nei tu ua inga o lo fai ai o lo tau tūlanga ina ula fono ua le o toe mamau tātou tatalo o le tamata i pale mia ana na kapeneta aftai telea tavale e le o lilo le Polokalame ma so se Samoa faasala lau o lo tau mawhai le pale mia malana kapeneta a o mātou tiute e le tu ua lava ia le fe au tātālongo ioe ASEA o tātou ma lava na tātou lango tau te lango malosi i le whainga malo tavale ai mōre sila fia o le ngā luenga tātālongo pea a mātou au whaasala lau e manino ai ia la tu foi le malo o lo Tuilaepa mai e moni le alo lofa o mātou nei i le tatu whainga malo pe tā nei tā le aoli tā le Afiafi tā te mea leanga e le o te mea leanga le mea o lo mātou whaia tātou le au mai moa ma le au whafonga le ai ma se mea ma se tua oi o mea le lei o le mātou tiute ma lo mātou whaipa o le tau longo ma whaai loa pea ia i le mōre sila fia e le tātou
you and I, kako uma o tangata soifua, e iai o tatu sasi, e iai o tatu whaletonu. A o le tiute ai e whaafasara lau. Ia o le nā. Ia manino le tatu au whaafonga ma le tatu. Ia leua toe avatu lea fo i whaamanatu. O mō ngā ruenga whaamanatu i le tatu whainga malu ASEA. E le o whaititia le meo le tau whaaleanga. O whea la le tau whaaleanga e talia e leo, a whea le tau whaaleanga e le talia. Ia pio le nā. Pio ina tonu lea ma te ina toi ma le tuafinei. Whaloi. Ia, Tupa'i. Te lelo pena e whaalongolongo le whatatanoanga le awhionga ia to le afoa. Vui masina lupe, a masina mua. Le ai. O le nala o whaelo manino mai le awhionga ia to le afoa. Ua umana wona ia tauli maina le tali o le tusi mai le awhionga ale fonga Faafetai tu sai foi malama ta upu. Ia o le tādia la e le i whaalawi loa ili e whapea o le wa iona ao le tusi mai le whionga Faafetai o lo i eni a wala o ni mea whaaleleia ia o na toi whilonga mai lea. A o le foi le whapea mai le whionga ia to le whawui. Ua longo ina nga ia le minsta o pala le mena sasi lau whalongo. Te le whaampo huai tonu la le minsta le ke ngai tonu malmata upul nei a ua whaapea na whaelo atunga i Elminster give the okay e go ahead le process o le case lea mana tua fo ele vai taimi le sanga lulu e bui manisi fo io o le au fasalau i le tulanga le mae lungo le mafau ma le tale la lafo ele moto ti Apollo i Australia. O lea lau whapewa mai le okay le Minster, go ahead, it's now, we're going to process it. Le la whamanino mai la whionga i avui. E le whapea la pe o tūlanga le na mawaia le oi fo lingo le alo le tunu ulawa avatu Samoa linga extradite Samoa talapaunga. Ono talapaunga le sa commit le taupulpulinga le Samoa le lawa extradite to i Samoa talapaunga a le tūlanga la le i yala tula fono o fasalau e whai ala i le stete o Australia o ina la alwa I think all the case is going to be processed into the court in Australia. Yeah, it's going to be a very interesting case. Very interesting. Yeah. Na ta mei mai loa ina. E isau fautuanga mo siunungari le malila au ona. O ele ungari. Yeah, le Australia le peia no fai atu Tupa'i. E tau le anga i tele langa o te manino vai siunungari. A o tangata i e o iai. O tangata i o le whalangi o Fasa. O le former prime minister. O le whaipule. Taulangi lo na scholarship. Tuilaepa. O la utali manino lava. O le ungari ile. E leo ni tamaiti. They are old and ugly enough to know what they're doing. O le me whai ela utala Tuilaepa tūlanga le linga o te ea. Ai le i maua Tuilaepa malanga vaenga le ungari ilea. Sa lango i ala auli ma le whainga malo. Il time. Ai le lopo le ale mena tupu. Na ufalongolongo i la fonga sa whaianga i Tuilaepa. La laule nga oinga, la laule nei ma le nā. Ale wa o inga. Ua mai sa versa wali liu foi. Ua whaasanga tau mai whainga malo le ei nei. A ua afisi Tuilaepa ma mala au o le taisili and all this. And I thought, you are two-faced people. Yeah. 1 minute you're saying this, next minute you're doing this. No, you're two-faced. Waleva na lua i loa le tūlanga o menei. Le te lua i loa e pepelo menei. Wa matutua foi la wa suafa matai le unta mai suafa foi le suafa ai. A whaila le te i loa e le sao
mai le whetaui ma le moni mea ia e whaososo tuaila ua isi. Ia, okay. You got to learn to say no. Okay. Ia, mana i fula le na, ioi. Ta, O pawan me o te fia whailoa Tuilaepa. Lesa share mai e se tamali i nei le. One of the live na mai. Whape was a sao Faafefi le ngā oi i te tono o whale mai. Wa umana na ngā oia tupe te tono o whale mai, ngā oia telefoni ma mea tō tino. A stamasia, whape na alu e asilanga mai ai pakalana ta avale lumole. Ai saunga waka lepe, wa bange uma le kio lana ta avale waka lepe uma. Ai wale mawhaina whaawau, ai wa local for yuli. Whare mai whiale Tupa'i te? I matotua, whaali sao mei lumol whalmai tele i matotua. Le lana whaalau mai le sita, ma wha mole malo le Taunu'u. Share atu lau live le nei, i le tu langa leo Tupa'i, ma whaapea mai. I le whaafonga mai le minsta mamtanga luenga. Lumol whalmai ua le aini mō li pongi sā whaasau atoa le mea. O whela o iei securities, o whea o iei ni cameras, ia mani mō li. Le whapea mai ia tā lofa. Ana o maua mai oe, ia walua wheiloa i mai Yesu. Whaali mai le tāwale station wagon, wa whaaleanga inga uma tonu o tāwale, wa bange uma le ki. Ia le foi ta o le mu o le plaza ia po le fale o Frankie le pape lalo le nupi fa. Le ai o I le mele sa iei mo le situai aso ia. Nā la le wa iele le plaza tele le nā. Ia e whapea, e Faafetai le vavave o ngai o inga la au fui mu. Ia o manatua o le whale tū te tonu le taulanga. Ana whapea la e mu te sa sao tele. E tele ni mea e a wha inga ai. E bato e fo le Faafetai ma le whamalo le mamalu o le au whainga luenga al fui mu. Ona o le vave o lato ngai o inga o mwhai ena tinei ale nei mu. Ia. Ta one loi lisi li ina pe e lisi fo i uru po o na po to toru e uru po o i tonu. Moet. O le mea o le fitili tele atu pai. O le a tonu a le mea lea e tau mawhai i a tangata ni e puni puni. O le a tonu lava i a pe o lea e tau mamate le atu nuu. O le a tonu a le mea lea tau mawhai i a totongi tupe, whaalala tupe, e tau mawhai ina i a, o le a oile tau mawhai e la vea i le mea lea. Pea o le fesili tele le te bava ai atua i lunga i si fo i ala leo i a whaimela tau whaatata noanga. A mai ele fesili. O la lava le mea wa mai e a i a leo po o lea moli o. Ma mana o e te tong. E te tau fo l'ofisa le longa na fo na loka i wa. O le la a whainga ma la a alifo i e whaasese ina, le whaingo su e ngā leo manata upu nei. It's got nothing to do with him. Firstly, ele oia se loia. Ele oia se suspect. A ole ale mea, ele sana whea iei alu e whai tuana mea. Ale mele wei, wa a mai I lunga live tua inga o Sam o tamaleanga malea. Alu next minute o tamalele Sam FAP. Le ia se si o la uli le, you know, o motate le tua inga. Me tonu le whai atua le tala. Wa ta tauna iei se tu langa step in whai ngā malo langa la tele, la atoso tele tua. Ia e titilo iei. Ia tātou ne o supporters mo Sam. Tātou tele o mai lunga whaini lai, whaini tua inga, whaini amania. O le paule me o le tātou talo leo ina ia whaasaunga le mulo na ola. A mai pe a whapeo o le tono tu la fono mta upul nei. A wamatua ina lava le upo o le nei. Whailanga lu e vatu se lau wafe po aise si o to e sanga se la. Pe o le mea nā lena ma fuele tali mai o. O le fionga le ingoa matua ia ali.
no whapea mai. Ia whaafonga o mai o tō ngā le foi min stama le lau supporters al fast. O lea la, watu lau se lau wafe, mai mastou se lau wafe, a malo ia limongi, ia ave o tō lau se lau wafe ale ai, vai po ese si tu lou whafonga anga Samoa, po ese si ese na ake sawe, e a foi e double langa. Why? Ai se ale me wa ina ai fua ia. Yeah. E la ale me wa ina ai fua ia. Yeah. A fai ana komite e a foi le fai pule ia limongi le sori ngā tula fono. Ala me la alo e foi e la vea limongi. Sau limongi e tali pe a whapea o ia na tupot Faafetai. A ele se me la a ia e fuana ia. Wa mulinga wa pe o ia le lo ia wa pe o ia le polofesa. Ia nga o ia o se ulupo. O le tūlanga na iai, o na lepe lenta ua sem, le linga inga, wa o ia le si le batur whala au Fasa ina ia Samoa. Ia, tala no munmuli le vaenga na, Tupa'i e o tamaitai o li o matua, io tini o li o matua Brenda, taula papa Brenda. Wafo ua nofo le ua nofo tamaitai le matu ai ngari swafa le li o matua. Aolona taulona grandpa, aolona grandfather, taula papa Anesi, Dr. Anesi, o le tama e na o lontina. Tore, o lea pe tasi lea ni fotuli manu o le toina. Ia ani fotuli manu au wha Manuia inga le fionga ia li o po taula papa. le winga na o la utala. Lea pe fai mani fotuli manu o le toina. A leo whapaleina le foi tamaitai, a tasi lea tamaitai, o lea e tua ia i le mea fo le o le ave i New Zealand, o mea i o eyewitness. O tele lope, ia, lasa utala i latou, o le foi whapaleina i o tupua ea, mamani e lana maua latou whailonga whapitoa. E whapewhea na sa ili tangata nei. Tupa'i. O whailonga nei Tuilaepa. O whailonga tau o loa nei e sele le mawalulunga. I so o se Taunu'u. Ia e titilo i le au nanga whai pea a nei tamali'i. Ia e mai se. Ia e wafetau i le award o nei whailonga mawalunga i le fionga ia taula papa, Leo. Ia a o le loma le talinga malo al malo taupulenga petania le fio to le tupua. Which is, you know, o se whailonga e se le mawalunga. Ia e fia i le loto e moni lava tate le tau iai. A o se fianga le ita o se Samoa wa ASEA se Samoa e mai se foi o le tupa o tamaitai. Ja, ana ia. Mana ia tele. Tupa'i la o le ngata ia pa'i aina ia tangata o le tunu. Kei ta pa'i ale empasia a saina le na open mai nei sa ua ngulu e fu ile tunu ua i le maua lunga pise castle so le mea ni ua le mention atu la so o tau pona i e lo pinangalo le mea. Iyo wamantua o le whanua le whai ele mea le nei Tuilaepa. A o mato la iti a o pule foi si o mato tamai le transport pula le ofisa o whatoanga. Pe o sa ta mea fia le ia fia asfareile a so tō na ima le aso sa. Tu se o le taimina a o iai le o se tasi o foi o he's a farm manager o Ngalu. Paul me o te lo na ingoa o Ngalu i taimia. E aso o Afiafi lana, mau te o le tūlanga tonu ale wa le whale lea. O inasa iai le whale tau susu ale ofiso o matanga benga ale o sifatoanga. Ala fua. Le i a vele. I luma mai o lea o ngā a vele. O ila,
Afiafi mo te oi e mai le kalo ni susu e ave i le falmaitele mo toʻatua. O le kalo ni susu a le fionga le sunga al malietoa. O whapea fo'i e le sunga toa. Ia ma le kalo ni susu e ave mo tangata noftu mau yukai i ala fua le USB. E leta te toe watu nei. Wata le toe vai atu le greenery o le ele le o ngā ele le iluma mai o le o ngā avele. Awa amata wa o sa ia sa mo le company sa mato fausia le compound le Australian High Commission. Yeah, yeah. Nai ai lai nai talatu watu la. Ale o ne lo tu tonu ai I whapea wai. A tu tonu mai le embassy opposite I le mea iai le US embassy. Ia e maola le mea le o titilo nga I lalo. Titilo mai lunga le Chinese embassy. Anga I lalo le mea wafu o ina le tūlanga le ele US embassy sa ele le moto le fionga ia ASEA Kenya so ia. Ia le la wa fatawina le US embassy. Ia o ta titilo ne le ata. Stama I fu ale angi I lalo le US embassy o na mawalalo tūlanga le tu awala le iai. Ia awa tūla I te tele mai lunga le pe fonga fale tolu le fale le tu mai le o le ofisa o saina I luma. Matua I te le I o le whanua le. Ia mantua o mea nei sa whai le taimi o le whainga malo le wa o mātu nei. Ia a seta nei o whanua nei ele fo ia le ofisa o whatoanga e tua iai le mtanga duenga. Ia awa o le sila I tu awala tua atu o le mele ele embassy nei ele embassy Amerika. Malo tele auto. Tu atu le ngala iei office o le forestry. Wa o le vaenga na le foresti ale MNRE. Tu so o tuale ma le anga ia tuilunga I lunga. Magaya. Ala tuale anga I lunga. Pe ualan tatara no I le embassy le o tūranga eselo na tūra I mai. Te le na ua ia ma se vaenga tele o le whanua. Ia male ata peisi ta te vai e rufto ai loa si matua o ngai tua si ta mai mea rai tua ai pe o le mele tau lasu tau atu tilo I ta tu tau a on e moni ele ave share le tau fo I o saina ma le lato fo I vai ia Samoa ma le Pasifika au te tari tonu e tala tu mai le tatou atu nei lo isi atu o le Pasifika ile anga ia tu saina ma tam fai la tu ma la tu umia la tu metotino mai se la vai me tau fanua ia ore anga ia tu la mana tua foi le e masino utala do mo le diaspora por le diaspora a Tupa'i. So you and I consider we are diaspora o saina foi la e foi la tu diaspora nga ia tu Samoa so le ai a mau le ai o tangata sa ili malo individually anga fo nga watu I Samoa Faafetai nowadays ele o te fa penala o le o watu o tangata o le malo io e pela tanta tala no fu le titilo ia e pula se fa manatu le tatu fa nga malo pe to sila to o fa si le o le ampasale a sai nei to tatu la so fina Io ia ui o te titilo te wa mana tua te pasi atua le awala na o fale I luma e te le ilo le te le atu I tua o se vaenga o le ele wa aveina ai ina wa umane wa umusa ma faali mai la ia e whai ala sina te le anga I tua ia wai whapena fwede te le o le vaenga lea wa mātou le sa mātou le company sa unga lue Samoa le na fausia le Australian High Com ia e lunga atu la e le officer le Australian High Com ia e va e se me tau ina se tala fia o sa fai mo e fa uma ia ta tala no I vanga ia ta te me I ta vanga munu o se mea te fia Tuilaepa ia wa vevesi ia Tuilaepa le Samoa ina wa umana a mai le I unga o le whaamasinonga ia le na whai e la fonga wa ta tauna
na fa'ase'etuagalu tauga resign le fogafetalai ua fa'alumaluma le palemene maualuga Samoa mamā a ia ina ua tali faitau le afioga le fogafetalai ma fa'amanino ia ala tulafonu ma manaʻoga o lo'o amai e tulafonu ia e manino ai e lē uma le mataupu o lē la'a iai le teuteuga a ia o le teuteuga la leai una toe fa'aū le au ia la'ua le ua ola Fasani fa'apea mai le tala ia ua tatau o le tu'alalo le fa'apea mai o le tu'alalo ua tatau na tu'u le polokiki ma nei maumia ae saga'i mai se e fai se fa'atatauga i le tau o le soifuaga o le mea lealeina fa'aumi la'u tala le mea lea o le a le tau o le soifuaga le na manino au ili'ili le amaiga e le minsta o tupe me tau numbers a mata mai a i le lelei le ua iai le faiga malo ua maualuga ua iai tatou tupe reserves mo fa'atauga atunuu i fafo ua sau i lalo le tatou aitalafu o le tulaga sa iai sa e luga 12% taunitā soifuaga ona o le covid a o le ua sauaga i lalo o le a le io a le ua toe sisio fo'i nisi a le a le me fai e soifuaga e lei se mea o tupu soifuaga o lo'o asologa lelei mea uma a ia e pau mea o la'u faafetai le afioga le minsta manaia le fa'asoa manaia le amai malamalama o le tulaga o le tatou tamao'āiga leiai ia matua foi le faafetai ma le fa'amālō o le faiga mālō ua o mea uma nei o auaunaga uma latou uma minsta o a'o e se lo'o fiafia i le fa'apea mai titilo i ai e le o toe iai se aitalafu o le malo Samoa tanu tula'i mai le fast leai o lo'o galulue with very little money they have ae taga'i foi lea lea lae tali le minsta o vaifafo po le sui palemia New Zealand teke uma e Samoa le fa'amalieiga o tupe fa'auala atu i AIDS o lo'o fa'aogā tatau it's a good news le foi e alia e tono le matou matagaluega it's a good evidence and news i le lelei o ta'iala o lo'o ta'itaʻina ai tatou faiga mālō ae manatua e le o iai ni aitalafu 40 miliona e na o tupe maua o tatou nei fafo le ia le tatou sao e tupe maua nei o lo'o galue'ina ai le tatou faiga mālō pe o le tāua na o le ta'ape o whainga o taringa mālo ina umatuni le vai aso lea. Pe o le o ma le whaamari e ina le wha o ngā te tau ina. Pe o lo anga i atu le atu nuu. Ia mati na e o lo wa iai ia. Na fu ia tu tau tama o wa vasa o i ngamtai. Ma vasa mānaia. Na fu ia tu masiana pui nai la tu maritala fia ma ba ai i le solonga le lei o foa i la langi ma fartupe o lo anga i tonu sam fa nga tau le ai si ai talafu o i lalo ai talafu male tau so i fuanga ai alu lunga ta mau ai o se tala fia na e fa fia no mai tato ia tato tilo i foi numera ai tato te le fa longo di savili malangi savili ma le site ia we savili tala sema tala pelo o leo tau no manino lava le minsta o tupe o numbers la ea o ina le le ia tato o moni le o saula morning fa maoni Tuilaepa it's a good feeling yes ia sisi tala fia o ina ta pawa si tala e a foi o se la patainga le sa mai le fa silsilanga ana lela ua tau fia uma whainga malanga le vao o polu masawai i le vao sa le longa ma mulfanua ona o le lolo wa le anga o le tau ngalu e tasi si mesia o te toe anga i tai au pe au anga i mai pe o le mea lea le talena tali le fong fetalai e mo ia na whaia ina le fong fetalai i lana case e tele mata ua le mea fto aria e ai ua leva na sau whapea si mea tatou leva na tatou wola my guiding rules ma mea standing orders
le ai se papa malo se whaavai mausali ma se tulafono whaavai e tai ala ai le pale mene o Samoa mai le amatanga. Lea la ua ngai tonu temi nei, lea la pe ua mai wha malosi e le wha masinonga i le pale mene. Ne O la man tu foi Tuilaepa. Ah. Faila ato so this is so manatu po la so o finangalo yai. Pe o le melo titi lo ia o le o fa pe o fa malo sia mai ele pale ele fa masinonga. Wa tatau ona fa malo sia le tu la fono a. Mana tua la a fa pe la se e a foi. E fa malo sia nei tu la fono ma o sau se ta tianga yai. Ai mana tua o le fa pe o lena lena fa maunia le crime a Tuilaepa ma limon. E ono iai se a whainga i le lato o mai whaile la whainga palota i le lua whilu ono. O se tūlanga le na ta ilo iai na o singa manatu wa a whamaro sia nei ia inga ia tūlafono. If somebody that has then committed a crime, so will that have any impact? Ia, pe pa wale mele tuli matai o le mea o le au mai o le whai unga. Ua ele ai se fine, ele ai se whaasalanga na sau whaatasi man whai unga. Ia man tu ala whai unga na sinonga. Ai le tu ua iai la le whai unga ale palimeni. Ia le nei e le o malu pui pui e tu la fono standing orders. E ta tauna tu e fausia se tu la fono po ni tu la fono. Ina ia wha malo sia ai ia tūlanga ia. A whaila e fausia nei tu la fono ia o le ala le si tūlanga e o iai. O le tala whaataitai au nei mea tupa. E ta te ia pela o me organizations. Ia pefuila o nei mea au lotu. E ola i lunga o mo mea ui unga fono. O le saua o lea taitai lea vaitaimi o lana upu e kai daile e ola i lunga o whaitanonga ai le ai se tūla fono whaavai no bylaw. We have to have a bylaw o le whaavai mausali le na o alawa lai unga fono e whai ai o lea i le mea malo o le mea le whaava malo lea e nofo e lunga le pale mene ia pe a whea ngaila ma whaafai unga whape o ina tonu la lea o te tonu au le e whautua ina ai e le whamasinonga le pale mene wa lewa na sau se e sau lunga o le whaatonunga le te i lewa i taimi mai unga fono i le te ai le o iai se tūla fono mausali tūla fono whaavai e mausali ai le pale mene ia na whai unga mela na lea o te tonu au lea e tutuli loa i le whamasinonga ina ia whai lea la ua sorola tu le pale mele whai mai wha angalo na mea o porkiki e tatua mai awa aisha e manino le lei ar ina o lana upu na tausi mai ai le atunu o lana whaatonunga na tausi mai ai le e malama le lei fo ile na tulia fo i asiata ia tuli ma le seli na Patrick ai fo i whanungomtai La whai ali. ulu lua masina ma le tolu tausanga ia sali moa ana na te manino le lei ai le mawhaina tali mai isa le ai se whaava malo le ai se tula fono whaavai e peka pai ia le pale mene le van whaale tolu ana manino le lei ai le lau whai mai tu urona me o porkiki ai tatu me whaili soifuanga ma le tauno iai Tupa'i ia ina mai lo O e se ia nisi mea. ta amata pe ta atia Io e ta mata ta asia o se whaamanatu le la abatu Tuilaepa whaamanatu i ie o lo whaafonga mai a whaapea o oe wa umana e memba. Wa umana e memba se stangata a o lea ele i maua e oe se malamalama anga tili o lau membership o na ele o iesef so ta inga oe mala o le tūlanga iai ina ia e mua approach lau sponsor. Approach lau sponsor whapea ia o le mele te fia malamalama ai whawhia na whai. A whapela e maua ele maua e oe se malamalama anga maua e fo se fianga mai lau sponsor.
ona e wala au mai lea o te le talia inga te ngā me vane whapea e te wala au mai langa i te leo fia lau afoi. Le ai o ai inga le nao lau membership e te wala au i le tangata na sponsor ina oi. Approach lau sponsor whai ai i tūlanga ia mea le e te fia malama mai. Ia ale ai lo pele maua mai e so toma anga ina. Ia na whamanino lea o le a e alwe sa ili se mea e maua e o le file mu ma e maua e so malama anga le whaingo lau ASEA. O le situ langa fo le ai i mamalu le Taunu'u. Le to e abatu fo le lapata inga lea. E le whaataua lusi ina le vai. Yeah, right. E te le mawhaina e le mawhai mātou nei sponsors. O na mātou oka ina le vai tasi le whangu. Le ai e tasi le posa a e whangu la popo ai e te tonu. It's your monthly supply. O lau monthly supply na tai masina tai whawa yaso. E le mawhailana mato whaatawolusia wa e le mawhaina whaatawolusia le ASEA le vai. E le maua wa o le mafua anga le ina fsiringia fo le ASEA pe ASEA a lo whapea na tali mai. E le a whapea o e te maua se mai. A e inga le tasi le whangwai, ona e wala i se fia mai aso se i maua lau tupeto e mai lau le siau whangwai. E le maua se au te lenga o se whasiri ngā malo si e te oi. Ma awana i ele tūlanga le o le tua i whape ia. Ngō uingo nge le ASEA le se me mawai le se. Ona o le anga le tasi lau whangwai le inu. E le mawai la o lo whape mai le ASEA e iwa se furu waso. E te inuinga i le ASEA. Ona e loa la ia le te leo le suinga e te oi onga. There are different layers o le taumawhai e whamama mai tutonu i te oi. I le telo tausanga le sa tato sotu la fono ai i mea sa tato ai ai ia mamau ai tato i mai ese ese. Te Tupa'i whamamole i e whesiri leo te vai e tue lunga i mo Lancel Apple. Le whapea mai. Whamole mole lava Tupa'i o le whesili ma le whaloalo pe mawhai na inu se whawhine maitangata i le ASEA whamole mole. Le lei Faafetai. O le o tina uma e mawal maitanga po o e foi ua fiu e tau mawhai e le mawal maitanga. O le tali le o le ASEA. To a tele ni tina i Amerika, Australia, whape foi nei New Zealand. Ua lewa na mafuta maolato te tōlua. Ta i lima i le fitu tausanga ai le ASEA foi se hope. Wo o le tūlanga sa tam whai isi a wala ina i mwhai ena maua se tamaititi. Ai ina wa inu le ASEA o le nāla le na maua i le whamanianga i ala tō. O le ASEA fo i le tina maitanga. E le aise leanga o le inuinga o le ASEA tina maitanga. O le ASEA e puipuia fo ia ai mai se fo i le tamaititi le pepe fo te toni a te ia. Ia, pau tala ia i tātuna. Tātuna e fiu ngā rurue le ia. Ngā rue atu ai le tatara mai le pasio. Ia inu le ASEA. Io e toa inu le ASEA. Io e fisosoani tatala mai le pasio. Io e. Wa iei tina Tuilaepa. Wa iei tina wa maua wa whamanuia ina maua ia le mea alofa tāua le tua i lato whanau ina wa tangofia le ASEA. O le lipoti mai Britania. Britania na uro lipoti le ASEA mai Britania. Ia, Tupa'i o mātou ni Amerika. Pe o le taritasi na whawhitauri na au menei o i tangata na wala au mai e whesili. O whesili fo i fia malama. Ai eiri me mali o tangata o lewa na inu na fo ina mātou. Ai o sign up i tangata. It's not a big issue ya maua. Ai o le tūlanga fulele a olo la sponsors na. O turi sponsors nga e wha malama ni oi. Ia pe o le a orto ele se me iai a vala au mai pe vala au mai ia se tatu Samoa o tatu te a mio fa pena. Le se me Tupa'i ia manino pe i la tūlanga o tele na amatui Amerika a e vala au mai.
e mautinoa lava. Afa pe e te le mana fai o ma member. E mo o mia lava vanga tolu. E mo o mia lau debit card, po lau credit card. Ia malau tuatusi. Ia malau swafa. Ia ma telefoni. Pauna me mo mia. And the email. Ia tu e mal email. Mal emaili pe mo mia ono tele o matu mineiro mo mia email tolu na. Ia mo matoi America. Ava pe te vala au mai te okai le you're not a member. Mea nai mo mia. So ia vala au mai la o toi fesili mai. Po a me mo mia le o toi ta o tua te minei mo mia lau debit card, po lau credit card, mo mia lau swafa, o le tua tusi e la fotuai, ia o lau telefoni, ia mali meli. Na mea mo mia. Ai se vanga nala ua e sau ke mga o ke member. E fitu ala requirements o mea na futua au tanga tua tu ia te o e pia e vala au mai. Ia Tupa'i. O, le si me fia whaalia Tuilaepa. O le tūlanga lea a. O ia malama ia tangata ia wa member. A whapene wa e member. O le wa watu lau associate ID number. Ia. O lau discount for ile a watu. It's only between ya oe male ASEA. Ia. E na o le vāo oe male ASEA. Ai a whapela whatetainga. O lea wa lea isa o vai a wala awa tunela ia o Tuilaepa a mai a sau pusa vai. O Tuilaepa lai iai le pule whaitalia. Pe au maila o vai i lalo langa discount price le iai. Pe a mai sa o Tuilaepa i te au le retail price. Ia malamla mai. Wa iai nisi. E o te lei loa nei mau tangata sa whapea wa member ai. Ai wa wala au mai. Tupa'i te mana e o kala vai. Langa o au lai member lo teile e mai e la vai lua se la no show. Nei se me whapea na. O la membership, it's only between you and the ASEA. A e alu la ele si tangata member e mai e la vai. E pule la tangata le te alu e mai ele vai. Pe avatu pe la ya o ile discount price, pe avatu ile retail price. O e nisi wa tau so e ma fau. E a mai e fa le ai le fa pe na le fainga. Le si me manino le ya Samoa. A mai se ala mātou i nei New Zealand. Ya e mana tua. A fa pe te member. O le membership e kiliva sa o mai lava le ASEA le pusavai i lo faitotoa. There's no question. Anybody that's member of a Polokalame 4 weekly subscription ki liva sa o te lo faitoa. A fa peo sa o ka whao popo, fa pena fo ina whai. Wa ei ni si wa wala au mai, Tupa'i. O le wa tuaila o ka langa o Masani o ke member. Au te alu e piki maila o kai o le mea ele warehouse i Mount Wellington. No. E le ala winga le ASEA o tau te tu vai i o i le warehouse. Pau tangata e alau i o le warehouse. Na ole au couriers wai ele card whapitoa e o i te tonu e o e amai e ki liva. Pau le taimi e mawhai e na e alu le warehouse e te ratu e ngata mai whaitatoa. Pe a whapea wa e alu e toe whafoi se pusa vai. Ai e mana o mia lai o ele refund. E te alu la e iai la le foi le return merchandise le mea ta o le RME, that's a return merchandise. E te alu la ma le ngumela ngai abatu le ASEA ia te oi, e abatu o whata wala atu i lau sponsor. Na e alu la ia ma le pepa le na e tu i le whaitutoa. O i nā la le whaitutoa, e la tau te mai le confirmation ua tau li maina le product. Whatoa mawhai e na issue lau refund le ASEA. Ia. Manuia mo malama ai mese auto New Zealand atu pai. Io e. Maisela. E iai o King T le fesili mai. King T sa o iai me fa pena mai e tata fa pena tupu ole e mawhaina e aru sa o a o ia. E mawhaina e aru sa o i leo titana ni Amerika. O Utah iai le headquarter. O Utah. Fatali se
e whai ana e alu, e le wawawina e sesi oe, e te alua oe, but here is the thing, e te alatu, e refer lava oe ele company is a sponsor. E tele la tan whapea Tupa'i na tupu nei ama, leila i eisi fo mai lea oe te tuila temi nei, na pei nei loa tu i le leiti ole, na alu role i le e musu e sign up i a maua. E na alu sa oe le ofisa. Na tango lola i le ofisa, refer i le palangi. O, refer i le palangi i atu mai ta i fo mai le Samoa. Ia, le nala o e whapenala king, king ti, e le o te le whai atu e le mwhai. E ma whai, alu e whai. Ai, o le tali na i ati oe, e le sign up pinga oe e le ofisa. Wo whaaluaina le mele wa e au mai e Tuilaepa. Yeah. Mantua foi, lua nei tau sanga taruai. E ele tina le sai Wellington e na vili mai. Yeah. If you join. Ina ua whai atu ai requirements. E a mai ai la lau debit card or your credit card. Ai fisilingia mantua la teimile ya mātou New Zealand. E mana o mia foi lau IRD. Yeah. Ai sa challenge mai. O le ale fe au e su e fua lau IRD. O le tali na wate o requirements na i le malo New Zealand ina ia mawhai e na ofi mai tutonu le ASEA. E le whaapela o se whaitali o a uposo ofi suesue. That's the requirement. A whaile te le manao. Na i tali tina whai mai lo wale lei. E wat na avea i le a whaile. Le numero le o le headquarters i o Utah. Na ngata le ngala lau to e so tai. A te pe wa ma le ono vai aso mulmuli ai. Ai te wala au mai loa sai mai. Mai ia ole wa vili au ngele company a mai le ka pese Mexican lana mai ia. Fa mai ele mala le ngango tangata le nei. Fatu vai tina. O lo oea mana onga na mana oai. E te le mana o ke join ya o ne New Zealand. After all, I've explained our requirements na e fisilingia. Le lana e fialwa o ile company. Ia ole company e te limfanya latu a mai sa company. They refer you to a sponsor. So Nala will refer oil Mexican. Sorry, that's the way it is. Yeah. Le sina mea Tupa'i o le fisi mai 31 Titan o le sao ere na 31 Titan le fisi mai o le website o le ASEAglobal.com. Ia mo tato uma na e le mana fuli le tano ma ia ma ua mana o sao o ma tele tafia o le afu tua tusile na o le lana email address na o le ASEA Global. I think ASEAglobal.com. Yes. Ai ma o tele fetu alo va ai ma e a foi tam foi enroll ai, but I'm telling you they won't take you. They won't take your application for sure. So refer la pa me fa no ai. I e tala no mai ia ma o Samoa. Ai la ku refer o i se tangata tele malama mai pi on ta o Tupa'i. Ia ona babela ia le ona e musu ia ona ai ona i si vanga pa. Ia le ai bo matua o Tuilaepa. I paniani la mena mai ta o. Malie ia le manga fa mai senga. Se communities guidelines se ele loa tu ane lunga pete fai tau mai fai tano o fai tau tu ma lie manga mai senga ma lie lea manga mai senga communities guidelines se ele loa le ngupu valea ma lafo solo langa mimika se tangata ai ngai leisi tu tatou o le ava lava ma le Tofa ia le lei Faafetai paniani ia manatu Tupa'i ia ona o le tataimi le o vai atu sole ua te ar tataimi ia Ua tale taimi o lau Valentine's dinner. ngā o le whai lua kina ia ia whatou whamai tatua nuu ma ta Malei. ai Ia le nā lau whafonga anga Samoa ua uma le au nanga le nei le
si ufonga tai fo ia fa pe fo so vai se me sa tam fai ti ai ia oni fa so ni langona ina ia mau ai se malam la mau ili o tato atunu I mea lo tutupu mea fo sa tutupu ia manisi fo I mea o lo ta dia ni tawarumanga ia atonu mau ai se fa fo anga ia o to mau se malam la maanga ia tato to tala no se taimi o mua ia mau o tau le ola malmalosi ia mau foi se ola malmalosi la ona ia Tuilaepa ia me se folo ni tangata soifua ia so Ya. Tuilaepa tātou tala noa atili Tupa'i wale lei Manuia tere le tina o le a foi o le Valentine ia alo fatu I lau Valentine ia matamai ti tato e whelua I lungo te te telefoni loa I soifua e fua ia o te manatu Samoa o le whaai unga fo I leo lau tautua mo oe ia I le tari tonunga tātou o te toi nei fo I le asua tai au ia e toi whaau au lau tautua mo I le asua tai au pe a uma ta talo mai tai au e pu e ai ia lau whainga lotu lungo o le Fasa TV ia e le asua tai au to toru I mātou o la whapea o na whaatino ina le ngā ruenga le asua tai au ia ta talo mai le whaingo fie ia e pe se lava lo u whaafsanga I male to fia fio tangata I lunga ia se foi lo whaafsanga I matangata I lunga ia I mea whaleanganga e pi tau ese nai vaanga nai lua ia e mo mi lava le te taro mai I le ngata ia tea ursunga whawhenga ia aftiti Solomona aftiti ia ma le sunga le oao ia tūlau se luka tiliaia yo mātou na tōtoru o le a pia ona record mātou la pinanga tai au mo mirta uma foi la ia tātou toi filo me foi le I le Afiafi le so tai au ia e te vai ta pena le tu whalenganga ta pena I awala tātou wawhengai ia toi ta pena fo I o ui whai le mātou rotu le sa le mātou tama I kālesia I le whaingofie ia mea o lo tofi o lo tātou wala awina lea no amata I le mea tau o le vaenga o le whatautonga lea se whatautonga what is the importance of taking an oath lea le taua o le whatautoina o tātou I whiau mga luenga no amata I o la umta upunana o ioe ai o manatu fa umai foi fa pele tautua lau fionga te mandai pare mia male tatu ma fainga ma lo de kapineta ili im tamai tai na ono mato wo folo fatu fia ngai tiute le fainga ta o mato te lori le ile o faingo fie le fita o lo fia ngai ma lau fionga tamai pare mia ma lau kapineta e fonga fitalai ma le sui fonga fitalai o sui minista o le fionga I le taitaifono. E mai se foi le nai tu, le la tala, I le taitai o le tuangai, ma le la tu foi vaenga. Ai ala o no matou, ioe, ta pisa atu. Le anga o le nofo le leile tatou atu, fa si umi, ioe. Ai a fua mai fea, e a fua mai lava ia o tau na whatautou. Ele o a fua atu I le atunu, e a fua mai aisia, umi na toso. Ana ona tata longo atua ma se fau I o tau finangalo. Le ngata I umi na toso, ia awa le longa se mau mea o lo tūlai mai. Ia whaina ai le soifua le lei o tangata. A o ai e a fua ai. Ele o a fua tuilalo, e a fua mai lunga. Le a fua ngare nā, o le matu tau tutu o lalo. Nisi foi o uso fasala, o ia le tau le pua malafo, o tātou tiute, tātou te o sa oa I le tātou whainga malo, tātou te o ma le loto a lofa ia I lato, ina ia aua ni sa tia le nofo inga, o le matua lofa, e whapena, ai leo tātou vi ma si ma vi na hala ia lea, o a wha tātou ai vi ia tu lai mestu na, ele whapena whainga o talonga, Pea na ufai atu o tātou a moni le alofa, tu usa o tala. Ai au alfa alo aloa ai lafi tu al meo lea. Mo le fia le leifa avadvalea.
o le winga sa o le nao le tautua, a tangata le tautalatu. Ele, pe no fai atu, a oa le taimi tu, sa oa ia tato upu matala. Le anga whapena le tangata e moni me ta o le lofa. A o le mole fe alo fai solo e lafi lungo nisi mea. Mea lana ta o le alofa fe alo fai. E oi. Manuia tele, le no fo inga. Manuia tatu fai ngā malo. Manuia lau fionga tamtei pāle mia tau tua nama oe lo atunu. O lo o iou a ao Samoa ina ua sao matonu tatu fai unga fai. Tatu whiloa i lea fau atai au. Ai mone Afiafi nei. Whaasoi fuia ma ia Manuia lau tō o ona Tuilaepa Faafetai li o sua soifua ma ia Manuia.